हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, क्या लग रहा होगा। वेलकम वेलकम वेलकम। So we now welcome to the stream। फिलहाल के लिए रैंक पुश तो हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं। ठीक है। So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement's already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. क्या भाई पॉज करके रखा है, what the fuck bro? भाई इब्राहिमोविच क्या सीन है भाई? भाई निकल जाना है तो निकल जाओ भाई। There's the whistle, and here we go. So the ever-ready Jordi Alba looking to go full throttle from the outset as ever, Jim. He'll have a very busy game as usual, Peter, constantly going up and down that flank. He's got the pace, he's got the work ethic, and some great crossing too. And so a great source of assists, of course. Absolutely, like all the best fullbacks, Peter. You'd know. Elise. Now that looks a decent ball. And he's picked out the run. Big chance! Must be! That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. It's a good foot in there. Zanetti crosses. He's having a shot!
Decent enough try. Olise just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Now try to spin that positively. I certainly can't. Olise. Olise will not want to lose out here, not against this opponent. João Neves. So we're still where we started right now. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. फुल भाई स्किप तो होगा ही, ये वो है। That's gone all the way through to the keeper. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Body. Oh, he's going to be pulled back for that one. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Nice interception. His positioning was spot on. That has been slung wide. Now here's... Oh, what a climb! Adams clears. And he's found a way past. Mateus shapes to shoot! Oh, he's been caught now. In he goes again. Well, he got rid because he was under pressure. Spread out to the left. Looking for options for movement. Olise making good progress on the right-hand side. Messi! Goal! Finally. Drawn. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. That's a throw. जो भी नए हो, welcome to the stream, guys. There will be 1 minute added time. Olise is a player who barely needs an invitation to... Why are they playing this team, Ganesh? So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And we are back underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. Passing is crisp and sharp. Batistuta. João Neves. Distributed tidily. Oh, no question, that's a foul. आज BGMI का भी प्लान है, शायद से खेल सकते हैं हम लोग BGMI में। João Neves. And here's Xavi Simons. And here's Xavi Simons. Nice chance! He's scored! They have hauled themselves right back into it. Easy ये सेव नहीं कर सकता more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. He watched it all the way and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and led it perfectly. Barcelona grabbed the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant.
Alcantara did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Tries to pass it through. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. No, he wasn't going to be fooled. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! वाह भाई वाह भाई क्लियर Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Adams tries to clear. And now they can spring out of defence. Batistuta. Lovely pass, but can he get there? No, not quite on the same wavelength. That's really well cleared. हेड नहीं जीत पा रहा है ये सबके सब बूस्टेड कार्ड है Here's an interesting matchup. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Little doubt, that is a foul. And he has shown him a yellow card. Well, looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. भाई मेरे ही ओपोनेंट ऐसे आते तो एक गोल करके पूरा डिफेंस में चला जाता है João Neves. That's a foul. A simple decision for the referee. गोल खाऊंगा भाई मेरे हिसाब से मैं एक गोल ये मैच हारूंगा कसम से लिख के ले तो कहीं ना कहीं से गोल में कंसीड कर ही जाऊंगा Defending of the desperate variety. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, ये फाउल नहीं है either way at this stage would qualify as a steal. Simons. ये फाउल नहीं है how this is not a foul bro Oh, good steal. He just read it. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's a little off target. There will be Danny 5 Olmo. minutes added time. He's found a way through. बोला ना मैंने बोला भाई ये बोला मैंने स्क्रिप्ट है भाई It's there! And that has raised the roof. They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. ये फाउल है ये फाउल है So और मेरे वो वाला it is all over. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? It can be difficult at times playing in front of your own fans. मुझे चूतिया क्या बोले सुबह सुबह और कुछ नहीं बोल भी नहीं सकता भाई फरवे को साला रिपोर्ट मारो भाई कुछ होगा तो कैंसिल ये गारंटी भी दे रहा है क्या चुतिया गेम कंपनी है भाई कोनामी वी कैन नॉट गारंटी और टू इन्वेस्टिगेट ऑल रिपोर्ट्स तो गेम और इसमें हम लोग
पैसे उड़ाते हैं। ये भी सेम कैटेगरी का टीम है भाई। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, the midfielder, Ryan Gravenberch, is just very cultured, Peter. Another really fine product from the famous Amsterdam production line. And just like so many of their alumni, he's shown wonderful intelligence and versatility, and of course vision whenever he's played. I think he's a tremendous all-round talent. Yes, getting the best out of him will count for so much. And here's Dembele. And he's there to retrieve it. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. He's picked his way through. Has crossed into the middle. Easy enough for the goalkeeper. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And that pass isn't the best. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And the whistle has gone for a reckless challenge there. Well, that's a booking, always looked it. Yo guys, so we now like subscribe. 600 का target है। ये देख। Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. This might spell danger. Well, now it's a race for the ball. Crossed into the middle. Last-ditch defending, but that'll do. Well, they can break here. Foul नहीं। And here's Dembele. Aimed beyond the defence. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Now that looks a decent ball. Rodri kept aware, and it is reclaimed easily. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And that's put paid to a promising move. Tries a shot! Now, who's going to be first to this? Great build-up. It all deserved a better ending. Dembele has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Hakimi powering forward here. Cherki. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Hakimi. क्या बोलूं यार? And the first 45 minutes are up.
टैकल होके So उठने neither से team इसका were पूरा able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How would you review the first half? दिमाग Well, खराब हो simply जाता है put, भाई Peter, पहले they से haven't आओ been आके good मैंने enough खुद to 2 बार trouble the डिफेंस opposition. कर रही हूँ They need to खेलना play ही with क्यों more है भाई courage in the डबल बार second पे half खेल रहे हो and a डिफेंस lot more intent. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. फाउल है बाप वाओ So we're just settling back into this second half. So neither side has yet broken through. Hakimi in towards the back stick. Defending of the desperate variety. Oh, he's found support out wide. That is a brilliant interception. And we have our very first corner. Haaland getting this one clear. Borussia Dortmund are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack. Oh, shooting chance! And he has kicked it out somehow. Donadoni actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. Well, he got rid because he was under pressure. Alcantara. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Rijkaard is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And this is Batistuta. Cherki. And it's Rodri. And it's Hakimi. Rodri. Passing is crisp and sharp. Haaland shot a goal! किस्मत ही Oh, खराब that's है मैंने fabulous! A finish right from the top draw. That could turn out to be a huge, पास ठीक huge से नहीं हो goal. रहा है डबल बार पे Well, you डिफेंस can पे खेल रहा see है what फिर it भी means उसका to all अटैकिंग of ऐसे them. A कैसे हो सकता है frustrating भाई game, पता but now they have what they ऑफसाइड भी wanted. नहीं है ये Haaland! And that would have won it. He's really trying to take this upon himself to get it won. Rodri. Hakimi on a strong run down the right. Hakimi plays it in. Cleared without hesitation. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, he's been caught on it here. Batistuta's cross. Keeper's dealt with that. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And that's gone. Oh, he's been caught now. And a chance! And it is! We thought it was over. It's all square once more. So smooth. A signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. And that is that. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. Well, after all of that, Jim...
भाई ये अकाउंट लेके कैसे भाई इतना Yo guys, do now like, subscribe. Yo guys, जो भी नया like subscribe 560 के होने के लिए और सब्सक्राइबर मोर बाकी है तो जल्दी yep. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. Olise completing his first century of appearances here today, and that has not gone unnoticed. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. He's in space and looking for options. No outsmarting him this time. Hello Abhinav, Krishnan, welcome to the stream buddy. Driven forward. Spread out to the left. Serginho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Messi. Now it's Olise. Great vision. He's found a way through. Batistuta. Nice interception, well timed. Koller can be a real threat inside the box. Now it's Batistuta. Oh, that's well spotted. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. That has ended up in no man's land. Messi. तेरे को कब That is दिया a little भाई? undercooked. And it's कुछ Serginho. भी हो रहा है भाई गेम में. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights.
Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. पास दिया And they भाई, have got just the पास right players for सही that. से नहीं दे पाए. And he's forced to go back. To Roberto. They get a throw in. सही से नहीं दे पाए. Played in deep. They want to be quick to recover this. Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Nicely shaped ball. Oh no, that was never going to make it. It's a lovely, neat pass. And we hit half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. And we'd like to inform you now Some that the first half latest travel thoughts? information Well, is simply put, currently being Peter, displayed they on the haven't been screen. good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. Yo guys, so be now like subscribe. Mic fix on है ना? हाँ, mic. Alright. Here we go again. 0-0, and we're at the halfway point. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Zanetti calmly anticipates. Looking for options for movement. An instinctive delivery. Not pretty, but it gets the job done. Can he get on the end of this? Oh, that's a foul in a dangerous area. YOLO, but only YOLO. What the Yeah, hell well, they were doing? exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Guardiola ready to try one. A real opportunity here from a position of great potential. Messi! What a save from Peter Schmeichel! कॉर्नर नहीं है भाई, सेव बोला भाई, कॉर्नर नहीं है. Looking to play him in. Deftly out wide. Tries to play it through. Van Dijk cuts it out. Guys, what a save by Peter Schmeichel बोला, गोल किक कर दिया. Nice buddy. Nice buddy, nice. Nice game, nice tournament. 34 people are watching, brother. Like, subscribe. Now he's off and running. Serginho is always looking to play quality balls. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, what has happened here? And he's had a hit! Messi! Oh, that is beautiful! What a strike from About Lionel as smooth Andres as it Messi. gets. There is the breakthrough! Messi duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So the first goal of the game. Look, He rises! No भाई mistake! खुशी नहीं दिख जाता A है मेरे को. game of thrills, all square in होना the भी चाहिए. blinking of an eye.
Yeah, they say that fortune अभी तो हो favours the जाएगा, brave, जीजी हो and we've जाएगा। just seen an example. This team has real personality and अभी तो character. होगा, अभी स्क्रिप्ट होगा, अभी तो असली Certain, स्क्रिप्ट बाकी है। searing and imperious. He was always going to do that one way or another. A fantastic effort, simply fantastic. अभी That स्क्रिप्ट has तो असली certainly स्क्रिप्ट made बाकी things है। interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Serginho. Cross flung into, he gets big! Oh no, that could be a costly miss. Oh, unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. $44 people are watching, bro. Like, subscribe. Double tap for like. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. सब्सक्राइब बटन तो आपको दिख ही रहा होगा ऊपर लाल बटन। Bonucci gets rid without sophistication. And here's Donatoni. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Thuram gets over and intercepts. Aimed beyond the defence. Added minutes has been indicated. Rijkaard plays a sharp little ball here. He's shifted it to the flank. Serginho. Maldini threads one in. And this is Adriano. Nice and easy for the goalkeeper. And that will be it. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. And thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. ये टीम Good लेके evening भी to वो you. डिवीजन 1 नहीं पाएगा यार भाई। -5 बोला ना, ड्रॉ हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। नहीं, वो टीम देखते, वो डबल सीए फेसेस वाला किधर है वो? वो टीम किया था डबल सीएफ, लास्ट में दिख रहा था ना वो स्ट्रीम पे। कल का स्ट्रीम किधर है? 20 घंटे पहले ये वाला लास्ट में दिख रहा था वो स्ट्रीम। हाँ ये वाला, ओ विंग था उसमें। ऑलराइट ऑलराइट।
देखते हैं ये इस फॉर्मेशन में लॉथस का प्लेयर प्रोग्रेशन दिखा। ऑल राइट ओके वेट अ सेकंड, अभी दिखाते हैं ब्रदर। दीपेश शेरपा वेलकम टू द स्ट्रीम। लॉथर मैथायोस मेरा आई थिंक डिफॉल्ट 8 48 12 87 48 12 87 48 12 87। हाँ मेरा डिफॉल्ट है वो वाला, मतलब जो डिफॉल्ट नहीं उसको क्या बोलते। और स्किल मैंने दी रखी है डबल टैच एंड सोल कंट्रोल। बूस्टर मैंने दी रखी है टेक्निक, टेक्निक से बॉल कंट्रोल। Guys, जो भी ना लाइक सब्सक्राइब। 23 वोट्स मिले। नो प्रॉब्लम। सर्जिनो पिन पॉइंट क्रॉसिंग हेडिंग तो ये दे नहीं पाएगा, काउंटर टारगेट देने वाला। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's down to business here. Hidetoshi Nakata, genuine legend, not just of Japan, but actually Asian football in general. Yeah, absolutely, Peter. Someone in many ways who was one of the first Asian pioneers to really succeed in European football. Yeah, an excellent import who paved the way for others. Indeed, technique, intelligence, great work ethic too, and he had so many strengths. Stood up well to him there. Now that looks a decent ball. That's positional goal. A header! Wow! And it's hit wow. the woodwork and out! Van Dijk gets rid without sophistication. Pass is just off target. Couldn't squeeze it through. Serginho going full steam ahead down the left flank. Still goalless at the moment. Beckham is one whose deliveries we all know about. Nakata, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. उधर वो पोस्ट पे लगा। Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? It's hit the uprights. Nakata! He's scored! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So the first moment of real significance. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet.
Olise. Oh, nice touch. He's Olise! And he's there to belt it away. Can he get on the end of this? Marquinhos gets good distance on it and reclaimed it in a trice. And here's Messi. He's through here. क्या हो रहा है भाई ये मेरे Beckham. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it क्या just, हो I रहा है भाई suppose, मेरे पे denies पोस्ट पे the लग रहा है others उसका time and भाई गोल हो space. जा रहा है Well, I would call it इतना blanket स्पीड होगा तो suffocation. कैसे Every खेला single जाएगा player भाई is committed to the press, and there's simply no way out. देख हेड Incoming delivery. Aimed beyond the defence. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Marquinhos. Ter Stegen sends that a long way. And he was quick to react. There will be 1 minute added Well, time. there is a look that says it all. A piercing लॉथर में था stare. उस आके भाई उधर And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. नहीं लॉथर में Well, तो let's not वो beat कौन about था the भाई bush, डिफेंस Peter. से It's कर रहा been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. So what can they make of this? Looking for options for movement. Swept in. That's going एक to go a हेड long नहीं way. जीत पा रहा है Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Messi has it out wide and in space. Well, he got rid because he was under pressure. एक बॉल एरियल बॉल हेड ही Ball नहीं is over जीत the पा line. रहा है ये क्या प्लेयर है भाई ये लोग चलो मेरी टीम में जो है वही ये देख किसको दे And रहा हूँ that's किसके definitely पास not जा his रहा है best. Beckham is always looking to break lines. It's come to nothing. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Your impression so far, Jim? इसके Well, पास the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And it's Rashford. Nakata, given the lift of his goal. He's in हर space and पास looking for एकदम options. एक्यूरेट Neither of these two want to come off second best. Rashford with the cross. भाई The पूरा keeper gets माइनस his हो hands on जाएगा it. Now, what about a ये counter-attack? देख भाई बॉल ही कंट्रोल Alexander नहीं हो रहा है Arnold. इससे Beckham. We have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he's cleared it out of harm's way. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Ball swung अरे in. भाई Ter Stegen deals with that nice and simple. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. भाई पूरा मूड खराब हो जाता है इस गेम से भाई Well, that's a booking, always looked it.
स्टूपिड क्या Substitution on the field. Number 27. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Batistuta. Number 14. RYZEN. Coming on the field. Passing is crisp and sharp. Number Shoots! 9, It's bounced back off the post. 20, Substitution in progress. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. 1 minute added time. De Bruyne and De Bruyne! ये भी मिस कर And रहा है that भाई ये is भी the मिस end of it. They hung on right till the finish. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline. पूरा माइनस हो जाएगा एक तो प्लस नहीं होता जो प्लस होता है वो 2 मैच एक मैच प्लस होता है जो 4 मैच में पूरा का पूरा माइनस एकदम भाई क्या बोलो भाई जीत तो नहीं रहा हूँ सिर्फ हार रहा हूँ या फिर ड्रॉ हो रहा है पूरा का पूरा टीम ही साला Yo guys, Jobina, welcome to the stream. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters.
Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Tremendous from Pirlo! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Nicely weighted ball. Look at the space here. Oh, well played. Chiellini gets it clear. Lovely pass, but can he get there? Looking for a runner. And this is Batistuta. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Now it's Batistuta. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's rather hopeful. And the goalkeeper watches it past. Oh, nice. 3 more It's to a fair 560. attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. It's a promising position. Distributed tidily. And this is Messi. Mateus. भाई अचानक से स्पीड कैसे बढ़ सकता है भाई मैं पूरा दिन ही खराब है आज Guardiola over to the left. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Oh, it's a nice idea, but the execution tries from distance. अगर ये गोल होता ना भाई अभी Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. And they win it back again. Threads one in. And he's heaved it away. Nicely aimed pass. 2 added minutes has been indicated. Oh, they could break here. Now it's Batistuta. अरे बॉल या तो पैर पे लगे इंटरसेप्ट हो रहा है या तो बॉडी ब्लॉक हो Plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. व्हाट्सएप और पेप्सी Substitution on the field. सैमसंग का है Number 10, Nucesso.
Number 18. There's the start of the second half. ये देख Number 15. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too Number open. 14. Brahim Diaz. They're back in possession and ready to go again. वाह भाई मेरे बॉडी पे लग के Pressing high and with purpose. Oh, he's going to be disappointed with that. Great vision. Goes for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Strokes it back. He's in a great position here. Can he get on the end of this? Torres! क्या भाई मेरे भाई So, Jim, is that the manager Is telling it? the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh no, this does not look good. Cleared without complication. And it's Messi. That's a foul, no two ways कौन है about it. सैमसंग A7 And that's going to be a booking. 2018 वाला बोला ना सैमसंग Cross into the box. And they've got rid. Guardiola gets across and deals with it. He won't be happy with that one. Now it's Torres. Oh, that's a fine challenge. फाउल कर रहा है भाई फाउल ही नहीं दे रहा है और क्या भी दे That's an imaginative pass. Oh, that's a key interception. Oh, that pass isn't the best. It's loose here, and they'll want to reclaim it. That's the throw. कैसे कैसे होगा ये देख भाई जब आगे था तब बॉल नहीं दे पाया Pirlo. फाउल No question, that's a foul. मेरे फाउल है And no surprise, that's a booking. भाई क्या किस्मत है चुप ये देख कॉर्नर दे दिया ताकि एक और गोल मार दे भाई रंजित गोल नहीं हो रहा तब से हार ही रहा हूँ या फिर सेम प्रॉब्लम भाई एक स्क्रिप्ट और एक स्मार्ट ऐसा Well, height could make all the difference on these set pieces. गोल है Climbs up. बोला ना गोल दिया भाई बोल दिया मैंने गोल And that should do it. Within sight of the finish line. Great इतना corner, स्क्रिप्ट होगा तो and भाई he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Things starting to look very comfortable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. He certainly caught him there. It's a free kick. A7 And he 2018 has वाला shown him a yellow card. सैमसंग A7 2018 वाला And he looked every bit the assured keeper there. Pirlo clearly thought he had the beating of the keeper. Little doubt, that is a foul. रेड कार्ड
दे दे रेड कर दे। Well, there is concern on the faces क्या of the बोलूं players भाई, standing around him साला here. वो फाउल Yeah, कर we रहा है, guessed फाउल नहीं that दे this रहा है। scenario could स्मार्ट take असिस्ट place भाई, because दिख दिख he's दिया up भाई against स्मार्ट pace. असिस्ट। There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. It's been replaced here, Jim. What do you think? Injury? Yeah, I think this is for his own good in the longer क्या term. चेंज He's कर picked रहा है up भाई, a तू तो knock that he जीत क्या can't नहीं हो, quite ये सब shake off, and ले common बहन sense ये has सब prevailed here. There's no point in कंट्री भी aggravating तो the देखना injury. है उसका। There will be 5 minutes added time. Aimed beyond the defence. ये Not much subtlety about that challenge. And he's away. Takes a shot. They want to be quick to recover this. क्या बोलूं भाई, And that will A7 be it. 2018 वाला। A performance of perspiration, work rate, grit. And those are very good qualities क्या that might have बोलूं got them भाई, something on another day. So- Sadly, not today. Hello, everybody. Any reflections on what... कितना फॉर्मेशन चेंज करूं? तो जो लिख रहा है ना पेप्सी, पेंचो औकात तो नहीं है खुद के नाम से आने का, वो किसी को दिख भी नहीं रहा है। अगर इससे हाइट दे दूं क्या कर लेगा तू? ले दे दिया हाइट। भाई किस्मत ही क्या बने हैं भाई, और क्या बोलूं। टीम देखता हूं। सिंगल डीएमएफ पे खेलूं? Guys, hope you know, like, subscribe. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack.
Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can... Looks a foul. Yeah, referee's given it. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Bellingham. A reprieve, albeit perhaps momentary. Threads one in, and he's picked it up out wide. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Quarter of an hour played. Batistuta. Oh, he's been caught napping. He can get that clear. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. And there's a chance for a shot! That's just playing it safe and simple. Oh, well measured. Now it's Olise. Olise! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Batistuta looks to get on the end of this. Zanetti. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that is as far as they're going to go. Well, he's not played the ball, that's a foul. Well, you might think he got off lightly, it is just a verbal warning. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. Decent hit from there. And that has left him in a heap. Well, anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. In towards the back stick. And that's the keeper's ball. Wow. Not much subtlety about that challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Time. That's really well manoeuvred. And that'll be the final action of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And we're off again. Both sides defensively robust up to now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mateus conjures time and space where few can. And here's Torres. Can he get on the end of this? And he's straight offside. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Zanetti receives him. There's the header! He's
क्या बोलूं, उनको तक First blood drawn. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the first moment of real significance. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Oh, what a ball! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Can he finish? It's there! And there's the goal they've been looking for. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. That's really good anticipation too, Peter. Just Neymar has got himself a free kick. And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. मैं शॉट मार रहा हूँ, वो साला शॉट नहीं मार रहा है. And we come to you It's now the with a quick request for support for our World Charity Fund. थोड़ा माइनस. साला पूरा का पूरा कोई नहीं साथ देता है. किस्मत लौड़े पड़े हैं भाई. एक दिन नहीं गया जिस दिन मैंने सब मैच जीता है. 10 मैच खेलूंगा, 2 जीतूंगा और 8 पूरा का पूरा माइनस या फिर ड्रॉ पे भी तो माइनस ही देता है. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Fernando Torres is looking really fired up here, Peter. Well, he's been a favourite of yours for years, hasn't he? Well, club biases aside, I don't think I've ever seen a striker who's so outstanding both inside and outside the box, and who routinely makes the spectacular seem ordinary. And his numbers are a long, long way from ordinary. Oh, this looks sharp. Gets a good foot in there. Messi. Mateus. Now it's Olise. This is the time you need that pace. And this is Messi.
Expertly cut out, really nicely done. Pernis. Now it's Torres. That's been slipped through. And that's a simple one for the keeper. They'll want to make the most of this turnover. Big pass. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Tries to play it through. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Now it's Olise. Control क्यों नहीं हो रहा है भाई? It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Looking to play him in. He'll be disappointed with that. And this is... And Torres! Oh, he hit that sweetly. Well, that would have asked some awkward questions of the keeper had it stayed on target. Nicely weighted ball. And he gets rid in a hurry. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Great vision. Now it's Olise. Now that looks a decent ball. He's in space and looking for options. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Yeah, very careless, and I leave it at that. And he's had it nicked away. And that has left him in a heap. He can run onto that. Olise has it in a wide position. Olise! Oh, crossbar! Ambitious, but just off target. He actually looks Easy pretty goal, annoyed with poster himself like there. that. He's usually better than that. Same shot अगर opponent लेगा तो goal. Olise is someone with real dynamite in his boots. Olise. Half-time getting close now. Mateus. And he's quick to snatch it back. Rodri. Works it forward. जब साला दौड़ने के टाइम आता है तब नहीं दौड़ता It's ये. a pretty loose pass. There will be Rodri. 1 minute added time. Out to the left it goes. There is the half-time whistle. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. And we're underway again. So neither side has yet broken through. And it's Messi. Mateus. Oh, it's a great ball here. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. No way through. Back into the middle. Nicely shaped ball. What? And he's straight offside. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Neatly clipped into space. And the finish! And yes, it's there! मुझे किस्मत ही अगर लौड़े पड़े And he होंगे तो stuck it क्या away होगा? as if laser guided. That's just a Well, fabulous, cool, fabulous sadly, finish. Anything that One close to the job. frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the first goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. ये They've देख, certainly come dribble out कर रहा है, with power more purpose, देखना. more energy. Shot के and it's time paid power off beautifully. ढूंढ मरा नहीं जाता है इसका. Played with speed from back to front.
There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. That's just playing it safe and simple. WWE खेल रहा है इसमें. And he was quick to react. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. पास गलत पास दे रहा है. मिस पास इतना करेगा तो कैसे होगा? Olise is herring देख after नहीं that कि one. आइडियल बॉल. Oh, that's well spotted. Zanetti. Oh, easy pickings there. And he shoots! He'll want to be quick to recover this. And that's another good win of the ball. I think the message here is quite clear, Peter. They won another one and will seemingly keep going until they get it. Oh, nicely intercepted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Passing is crisp and sharp. Tries to pass it through. They want to be quick here. It's breakaway time. He has found the way through. Oh, shooting chance! And he hits the net. And that takes him up to double figures. The first significant goal-scoring landmark. Number 14. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Can he finish? It's loose now and they want to get it back. Check herring after the ball here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Threads one in, and he was alert to it. And that will be it. Oh, no. So it's ended all square, both sides showing battling qualities, and neither willing to give in. Well, after all of that, Jim... भाई BGMI में जाते हैं भाई. 100 पॉइंट हार चुका है. 100 पॉइंट. स्टार्ट किया था 1660 से. हाँ? भाई क्या 9 मैच अहेड. भाई ड्रॉ चल रहा था. विन और लॉस. 9 मैच अहेड चला गया. लॉस. शिट मैन. फक. क्या फॉर्मेशन में खेलूं.
फुल डिमोटिवेट वाला क्या भाई। It's okay now, like subscribe one more to 560. 560. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And so we have the first set piece of the game. Shevchenko! That was travelling. ये देख एक एरियल बॉल इसके Cruyff. And here's Shevchenko. Threads one in. Decent shot! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. More or less by himself, as cool as you like. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. In with the challenge. Looking for the run. Messi going face to face with his great rival. शॉट मारने जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, that's surely a foul. Free kick. And he's going to have his name taken. And it's Rice. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Batistuta. It's come through and he's had a quick look inside. Well, we've seen much better choices than that. That always looked like the wrong one.
Cruyff, the specialist in tearing teams apart. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Pass is just off target. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Guardiola. Squeeze it through. Looking to play him in. Quality ball. Guardiola. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. वो होके उसके पास ही जा रहा है भाई, क्या ही बोल रहा है। Now it's Shevchenko. ये देख। Shevchenko. And चला Shevchenko! बॉल And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Well, height could make all the difference on these set pieces. He gets big. Decent enough try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. चला पूरा दिन ही खराब है आज। ना एक बॉल है देख, हर बॉल इंटरसेप्ट होता है, हर बॉल। Shevchenko. Well, that tackle was certainly sturdy. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. He's found a way through. फाउल कुछ नहीं है, मिस्टेक फाउल नहीं करता है। Yep. He's certainly caught him there. It's a free kick. सब भाई स्मार्ट असिस्ट के टाइप है भाई, स्मार्ट असिस्ट ऑन करूंगा भाई। Adams has been sent off. Just to confirm that, of course, स्मार्ट असिस्ट ऑफ करके पूरा गेम सारे के सारे स्मार्ट असिस्ट ऑन करके खेलेगा। He read that really well and stopped it. ऑफ करके खेल ले। Right, Scholes. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Substitution. And the action is back on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Takes a shot! And this is Cruyff. Messi charging forward, the ball at his feet. Just eases him off the ball. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. No way through there. So we've reached the hour mark. And again, they're pressing effectively. अरे हर बॉल भाई थ्रू नहीं जा पा रहा है ना, थ्रू दे पा रहा है ना ऊपर से। Really looks sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. It's hit the upright. Fair attempt, just the wrong outcome. There's a sharp little ball here. Oh, that's a key interception. भाई हर अरे जा भाई
Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And that's gone loose. So, Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Picked out brilliantly. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Oh, good read. That's अरे great भाई, positioning. So good from him. Taken back almost at once. Some really good ball movement. And here's Raul. And he's surging through. The ball is loose and the chase is on. Now it's Cruyff. Cruyff couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took off. And he shoots! Batistuta! Utterly brilliant! That is a gem! An absolute gem! Dying minutes, and we're all square again. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. अरे भाई हर बॉल So अगर all इंटरसेप्ट होगा square तो with कैसे होगा almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now, the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Confirmation that there will be 2-minute stoppage time, and it's Rice. And that is as far. কি বলবো ভাইদের কে খেলাতে হয় এদের।
Guys, okay now like subscribe. 560 हो गया अब 44 40 तो ज़्यादा है 10 more to go 570 क्या करूँ भाई ये सेम चीज़ें हो रहा है भाई ड्रॉ या फिर लॉस विन का तो आज देखा ही नहीं विन तो हुआ ही नहीं आज रेड कार्ड खाया टॉनी एडम्स खाया 8 मैच में 4 मैच ड्रॉ हुआ 4 मैच लॉस हुआ इसमें एक भी प्लस नहीं हुआ 100 में पॉइंट्स माइनस हो गया फक भाई मेरे हिसाब से एग्जिट हो चुका है मेरे खिलाफ ही तो होगा वैसे Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's down to business here. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and I think we're going to see it be successful here. And that's gone loose. Goes for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Ronaldinho is offering a wry smile there.
And we have our very first corner. Guys, hope you now like, subscribe. Xabi Alonso plays it short. And that has earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. Neither side yet able to force a breakthrough here. Zanetti. And this is Messi. Passing is crisp and sharp. Now there... Oh, shooting chance! And it's a goal! And he's got what he came for, his 20th goal. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And it's Ronaldinho. Tries to... Real chance! And that is doing no harm at all. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. अबे ओलिसी इधर क्यों कर रहा है भाई? तो विंगर है काउंटर. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. This looks promising. There's the shot! Well, now it's a race for the ball. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Look at the space here. Can he finish? Well, he got rid because he was under pressure. देखिए, बाटिस्टूटा का भाई हो गया. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. And that should get the job done. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Nice control. Oh, that's wonderful alertness. That's an imaginative pass. Ambitious ball here. Nice interception, well timed. Beckenbauer is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. There will be 1 minute added time. Conte. And the whistle goes for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And the second half gets underway. A solitary goal. That has been the crucial difference. Cruyff. Ronaldinho, the man we've all come to watch. And this is Batistuta. And Batistuta! Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. And it's hoisted clear. Xabi Alonso receives it in a terrific header. That needed to be better. इतना बाटी इतना अच्छा वो दे रहा है, हेडिंग दे रहा है, तो मेरा और इस तरह से क्यों है भाई? ना एक एरियल बॉल ठीक से दे रहा है. Played out to the right. Neither of these two want to come off second best. And he was quick to react. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. An uncompromising challenge.
Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Probing pass. Let's a look and place it forward. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. And here's Elise, and he gets big! Oh, not this time, but a जो भी lot नए of applause to सब्सक्राइबर the हो thought. वेलकम That definitely had the element of surprise to जो it. भी नहीं किया Clearly उसको came भी in when no welcome one was expecting it, and it was drilled. वाह Strong challenge. That could leave a mark. Now it's Elise. Batistuta. Oh, it's a great ball here. That's going to go a long way. Baresi promptly onto that, and that is that. Ronaldinho. And no, that was never going to make it. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Expertly cut out, really nicely done. Zanetti hurtling down that right flank, and that could set him on his way. Olise ज्वाइन gets करोगे flagged किसी को खेलना है offside. तो डार्क शैडो वेलकम टू द स्ट्रीम मैट्सर वेलकम टू द स्ट्रीम बड़ी भाई आज तो पूरा का पूरा दिन साला हारने पे या फिर ड्रॉ थारा में था उसको हटा के किसको लाओ डोनी को लेते हैं और इसकी जगह इसको लाते हैं डार्क शैडो वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे बट यू कैन या ज्वाइन कर सकते हैं कोई खेलना है तो किसी को Substitution on the field. Number 15. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 10. Johan Cruyff. Number 8. Ronaldinho. Number 17. Baresi calmly anticipates. Coming on the field. Number 24. Knocks it into space. Diego Forlan. And this is De Bruyne. Number 18. Erling Haaland. This usually is the time teams go into conservation mode. Number 13, Hazard. Number 9, Donadoni. Forlan Substitutions taking looking place. to play him in. No luck with that dink over the top. Has been indicated. Costa Curta is there to clear. The final seconds now. Costa Curta gets it away. कवर की that will टीम be the के final ए में act. फॉर्मेशन है इट इज Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Any reflections on what you've seen, Jim? And there's a भाई lot तुम more 1v1 to read into खेल this रहे game हो than just the रैंक पुश हो रहा scoreline. है Information on our shuttle पुश तो नहीं हो रहा है डाउन ही हो रहा है पर So just time for me to say 1v1 thanks to friendly Jim match for Saturday his को खेलता wisdom हूँ and to wish you all a very good evening. समझ रहे हो बीजीएमआई का कोई प्लान तो मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है नहीं तो मैं एक और स्टार्ट कर देता हूँ ये है मेरा मैच पे भी तो दिखा सकते थे मैच पे भी दिखा दूंगा Bro, can you review my team? Yeah, Oyon Biswas. ये मैच के बाद देखते फती ठीक है देख लूंगा आफ्टर दिस मैच देख लूंगा फॉर्मेशन तो देखाओ तुम्हारे ये This is my formation.
थोड़ा डिले है, ये देख चेक करना। তুমি বলো চেক করে কি ভুল আছে বা আমার কি ইমপ্রুভ করা দরকার in this scenario। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. কি ইমপ্রুভ করা দরকার যদি একটু বলতে ম্যাচটা আমাদের ডিভিশন 1 এর। And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. Well, when it comes to strikers, Wow, Peter, nice. you're not going to get much better than... Guardiola. Well, we expected better, and so did he. Rummenigge. Zanetti with the slide tackle there. He's in plenty of space here. He steps in, and that's the end of that. Rummenigge. Now BYTE. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And the shot! Same again, same outcome. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least आफ्टर one of दिस them मैच मैं count. चेक कर लूंगा क्योंकि इसके बाद मैं BGMI करूंगा, थोड़ा सा BGMI भी क्योंकि अल्टीमेट रॉयल आने वाला है जिसको भी पता है, तो इसमें थोड़ा सा रैंक पुश का सिनेरियो है, तो हाथ को Maldini. जमाना चाहिए। And it's Rijkaard. Pirlo. ऐसे भी बहुत दिन नहीं Well, it's खेला। a promising build-up this, plenty of really nice passing. And that has sent him sprawling. Still goalless. Now it's Villa. Now that looks a decent ball. Oh, that's a key interception. Deftly away. That It's not pass as isn't the easy। best. And no, that is pretty much the end of that. Pass somewhat off target. And here's Eto'o. Oh, it's BYTE. BYTE showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Why? Oh, he's going to be disappointed with that. That has ended up in no man's land. Now it's Messi. Oh, that's nice. And he's managed to get free. Fired deep towards the back post. এই ফরমেশনে আমি কোনোদিন খেলিনি তাই বলতে পারবো না। All right. And we have our very first corner. Maldini tries to clear. एक स्टनिंग And शॉट now पे a इतना sudden chance to counter. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Now it's Eto'o. Rijkaard. And he's forced to go back. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Pirlo is always looking to break lines. It's run loose here.
Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And this is Eto'o. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. The ball is loose and the chase is on. This And the one, half-time please whistle call goes. David Villa, bro. No. A decent It's a enough free half, one. but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. This is 3-1. Hello everybody, and How's the please first half join compared me with in your wishing a expectation? happy Well, wedding there's no way to anniversary for disguise one the of our fact fan that club they've been members. poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. No goals at this stage, but certainly not the... Oh, terrible pass. Cleared without complication. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Cafu got a long way forward to join the attack. Well played, that has snuffed out the danger. Cafu. And it's Serginho. Costa Curta is there, and he can get that clear. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no अरे supply. भाई थ्रू दे रहा हूँ इसका Rummenigge. मतलब ये थोड़ी है कि Well, that is one way to... Goes for a shot! भाई क्या He बोल has done it! The तो movement थ्रू so अच्छे से नहीं precise, जाता है the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. मेरा है That's what 1600 really पूरा rips का पूरा defenses 1600 apart. And it's 1600 difficult to find an answer to it when it's applied like that. ये देख West Ham have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 ये देख contender, वो and he's done it again. It's a pretty loose pass. Sergio, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. And here's Bergkamp. Nicely weighted ball. And that's a simple one for the keeper. West Ham appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And here's Bergkamp. West Ham अरे हर finding their पास भाई passes. एक्यूरेट कैसे भाई And it's Maldini. हर पास एक्यूरेट इधर Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Now, what about a counter-attack? Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell नहीं now. ब्रो नहीं हर बॉल एक्यूरेट पास ये देख And he's in on goal. ये देख That's very neat. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Elise. Shoots! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. The opponent using smart assist all passes for him are going at it. हाँ ना वो तो बोला मैंने अरे सबके सब ओपोनेंट भाई डिवीजन 2 डिवीजन 3 वाले सबके सब वो स्मार्ट असिस्ट यूज करते हैं वन पे पता नहीं कभी गया नहीं है तो वन पे जाऊंगा तो बोलूँगा पर डिवीजन 2 3 पे सबके सब वो यूज करते हैं Cafu. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. And that's going to be a booking. इसके बाद जाऊंगा भाई BGMI में मूड फ्रेश करने भाई ये तो पता ही नहीं होगा इसमें से It's Bergkamp. It's Bergkamp! minutes has been indicated.
Olise. ए भाई क्या हो? And here's Batistuta. ये देख हर पास And that's that. So in the end, one goal तो did वही it. जगह An पे आ गए। exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. डिवीजन 1 होके भी भाई ये Would you summarise what we've seen today then, Jim? Look, I think a draw might have been a much fairer result today. 26 minus 45. Oh shit. Wait. हाँ याद आया। Wait a minute. याद है कल मेरा रिव्यू करते टाइम लाइव। हाँ नाम बताओ। 07 कुछ तो था। क्या रे? डिवीजन 1 कुछ बोलना है भाई? ये सब अकाउंट या मैं एक सजेशन दूं भाई, ये इब्राहिमोविच को हटा के इसको कैंटेनो को खिलाओ। वैसे तो टीम सही है, पूरा का पूरा पेड है। बेंच पे फ्री का चीज है, बेंच पे पूरा फ्री। और क्या है किसका नाम? शुभ ऐसे ही तो नाम है। किधर गया रे? माइक साउंड, वो माइक थोड़ा ये है इसमें है। या टेल मी, क्योंकि मेरे को उधर जाना है, बीजीएमआई खेलना है, थोड़ा बहुत बीजीएमआई भी खेलना है। तो ये डीएमएफ तो बिल्डअप है भाई, बिल्डअप को डीएमएफ पे खिला रहे हो। अगर काम कर रहा है तो खिला लो, नहीं तो ऐसा तो ठीक है भाई। लुइस सुआरेस को एसएस में
ये लास्ट है, वो 2 अकाउंट वाईटी सोनू बोल के है। जो ढोलेट को भाई ये क्या है भाई अकाउंट 7 क्या अकाउंट है ये व्हाट। मेरा भी डिस्कॉर्ड वो हो रहा है, आप लोग डिस्कॉर्ड में भी मैं स्क्वाड रिव्यू के लिए एक चैनल बना दूंगा। डिस्कॉर्ड अभी मेंटेनेंस पे है, वो ठीक कर रहा हूँ थोड़ा सा। उसमें आप देखोगे तो मैं स्ट्रीम ऑन स्ट्रीम वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम जब करूँगा तब एक बार पे रिव्यू कर दूंगा अकाउंट। और क्या है एनी एक्स ओ 10 आई एक्स _10 ही लव नंबर 7 यार ये अकाउंट भी अच्छा है, पर इससे वो अकाउंट ज़्यादा पेड टू लग रहा है, ये तो फ्री वाला लग रहा है। ज़्यादातर फ्री प्लेयर है इसमें। ये कैंसेलो भी कैंसेलो और कैनावेरो आई थिंक खरीदा हुआ है। ये नेटवेट वगैरह तो फ्री में मिला आई थिंक। अच्छा है, सिर्फ मेरा ही अकाउंट लो एंड ठीक है, कोई ना एक दिन ज़रूर होगा। मैं पैक ओपनिंग नहीं करता, वो नहीं जो चाहिए सबके लिए। पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे तू मरती है। हेलो हेलो हेलो। रूमी नेटवेट कैंसिलो कैनावेरो ऑल आर पेड कार्ड। रूमी नेटवेट और रूमी, हाँ बोला ना कैनावेरो और कैंसिलो, रूमी और नेटवेट का पता नहीं। कैंसिलो और कैनावेरो तो पेड वाला वो है, 106 वाला फ्री का है, 107 का तो पेड रिसेंटली आया है। डीएमएफ पे राई कार्ड मिल जाएगा तब खिलाऊंगा। अभी बिल्डअप को एंकर बना के फिर खिला रहा हूँ। तो तुम्हारे पास तो वो है ना, राई कार्ड है तो आई थिंक किधर वो था। ओ ना जाविद ऑर्केस्ट्रेटर है वो। जो हमको बुलाए उसका पता नहीं, उसका पता नहीं, हम क्या करें आके दिल्ली, उसका नहीं है आना। राई कार्ड मिला नहीं अभी तक। वो डेली गेम्स वाला उसमें तो मिल चुका है मेरे को राई कार्ड। वो डिजायर डुए वो सब मिल चुका है। अच्छा आप लोग This is BGMI a कौन कौन simulation खेलता है game चैट में set जरा in a बताओ जो virtual भी खेलते world हो। and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks
and play responsibly. नूबड़े लोगों का मैच क्यों स्टार्ट कर देता है सर? नूबड़े लोग पढ़ता है, इसको क्यों लीडर दिया रे? कौन लीडर दिया इसको? पूरा नूबड़ा आया है। The blue team has scored for the first time. पूरा हो गया क्या? सबसे सब गूंगे हो चुका है। ज्यादा हो रहा है। लाग अच्छा है तुम्हारा, एक-एक ऑली करके। से भी मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला कोई अभी तक। फन फैक्ट बोलूं, ऑली से 2 बार मिला। जल्दी खत्म कर। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में Killing spree for the blue चल ऐसे team. मारते पता नहीं। भाई इसके नेट में The blue team's Marked a streak has location. just been put to an end. कवर दे The blue team is in the lead. Killing spree for the blue team. The blue team's streak has just been put to an end. पीछे से कब आया भाई? ट्रेजर लिंक में सारा चांस कलेक्ट करके रखा था, लास्ट दिन काम आ गए, ओपन ही नहीं किया इवेंट। ये सब तो ओपन करना चाहिए ना टाइम पे। Killing spree for the blue team. The blue team is heading to a perfect win. लास्ट डे के लिए रखा था, फिर नहीं कर पाए। 7:30 के पहले करना था, 7:30 के बाद करोगे तो 7:30 सुबह के। हाँ हाँ
क्लासिक कर रहे हावले। हावले क्लासिक कर। कोई इज्जत ही नहीं है बैंड। हावले को क्यों लीडर देता है? क्यों देगा? लीडर दे दिया। हावले को पता नहीं क्लासिक कौन सा है, उसको लीडर देता है। हावले देखो ना, माइक ऑफ करके बैठा है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I got 5 eliminations just now. Let's fight together. ऑटो मैच क्यों ऑन किया? ताली बजाओ, एक तो बोलने लगा। Excellent work. तालिया तालिया। यूसी सेंटर हमारा टीमर। रॉयल पास दे दो ना। Excellent work. Excellent work. क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा। हेलो। Excellent work. कितना दे रहा है? हेलो। कितना दे रहा है? Excellent बोला work. ना, नहीं होगा। पहले ही बोल दिया। स्ट्रीम करना पड़ेगा BGMI। तू टाइम एक बार अलग करके देखना, फिर होगा कुछ। देखते हैं शाम को देखेंगे ना अल्टीमेट वर्ल्ड पे 7:30। हाँ, टाइम का भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस टाइम में वो वाला प्लेयर नहीं Excellent आता है। work. इसमें आ गया तो एकदम जबरदस्त हो जाएगा। Excellent work. एक महीने पूरा एक टाइम पे स्ट्रीम करना पड़ेगा। हाँ, बस आना पड़ेगा लोगों को लेके। तू बोल ना, उस टीम पे नहीं बोल सकता क्या? अजय BGMI खेलेंगे, इसके बाद कोई खेलेगा तो आ जा। तो कोई नहीं खेलता क्या? वहाँ पर DP दिया है BGMI का, किसी का नहीं आता है। बंदे तो कल भी ये ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर सब थोड़ा है लाइव। होगा नहीं, क्या होगा? जो काम है करना पड़ेगा। वो तो नहीं होगा। एक और आया था इधर। बहुत स्क्वाड आया है, एक दो नहीं। और के चल। ये देख, ये वाला। Watch out. उसके पहले भी है, उसके वो बहुत दूर है। बस संभाल के आया अभी। बस नाइट मेरा क्या करना जाएगा? इस साइड चलना, इस साइड, इस वाले घर पे। Watch out. राइट से उड़ के आया। उड़ के आया। हाँ आया ऊपर। अरे उसके बाद दो बंदे आ गए अचानक से। फिनिश दिया।
दो बंदे आया बोला और एक कहाँ है? दूर से मार रहे थे। पड़ेगा ओपन में मत। इधर है, ओपन दूध नहीं पे गया। इधर है, Watch इस साइड out! है। वो बिल्डिंग से ऊपर। इधर वाला मार दिया क्या? हाँ इधर वाला मार दे। वो उतरेगा, यहाँ पर ही उतरेगा। जो उसको मारा ना वो यहाँ पर ही उतरेगा। थोड़ा ऊपर फॉलो रख। इस तरह से कर रहा है। अबे जॉर्ज पुल से मार रहा है। ए भाई पीछे बंद है यार, कहाँ से मारा? अरे दो आ रहा है। अरे यार है। हाँ, हम नॉक है। ऊपर आ रहा है। शॉटगन। ना डैमेज हेड लग रहा है। अरे किसने मारा था? एक सॉरी बेबी, सॉरी बोला जा रहा है, सॉरी बोल दिया। Excellent work. किधर जाना है? किधर जाना है? इधर जाना है मतलब चला कैंपर गया है उधर उनका, वो। कैंपर है मेरे सामने। रुक जा फिर ते तो। अभी रुक जा, कैंपर है तो रुक जा। क्योंकि 1 नंबर का भी रिकॉल, 4 नंबर का भी नॉक है। मैं रिकॉल पे उतरूँ क्या? क्यों? कहाँ पर है बंदे? Watch out! वाड़ा वेयरहाउस के ऊपर छत पे हाँ उतर 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 उतर। क्या गन दिया है देखते हैं पहले। इसी हिसाब से जाना है। यूएमपी देगा, यूएमपी। वो भी दिया है। ये भाई नाइस। जा जा जा। अरे भाई रोड के उस साइड आवाज है भाई। सेवड़ा सेव आ जाएगा। कवर दे दिया तू अंदर आ। आ रहा है इधर से आ रहा है। Watch out! नीचे उठ। रख जा। ये क्या है रे? ये आएगा। एक है बाबा। अरे नो, वो किल नहीं मिला। गाड़ी लेके चल। अबे लूटना होगा, कुछ नहीं मिला। एमो चाहिए। मैं भी लूटता हूँ। और बंद होगा और भी रास्ता करके। चल लूट गया वो ऐसे।
हो गया चल। कार किधर है? इधर है तो गैराज भी तो नहीं है, उठा दिया इस घर से। कर राइट पे एक बंदे का कार था। इतना बूस्टर, इतना हिल किट सब Marked a location. जड़े गए और Watch इधर out. भागे। ये क्या है? इसको फोड़, बहुत लूट मिल जाएगा। Please recall me. साला एक में भी बैग नहीं है, बता। लेवल 2 का। वाह Excellent work. लेवल 1 लेके घूम रहा हूँ। अभी भी बैग नहीं है। लेवल 2 हो जाता तो कितना लूट मिल जाता रे। अभी वो हम चलाऊंगा, देख के चल। चल 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 निकल दे। दूर से फाइल लेंगे, दूर से लेंगे, दूर से। तो अपने हिसाब से मार पाएगा। हाँ वो चेंज कर ले रे, वो सामने से कूद ले ले। गैरेज पे गाड़ी है, जा रहा है। नॉट चल चल जाते हैं, चल 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 तेरे पीछे ही हूँ। चल गया। कार के ऊपर या अपार्टमेंट। अपार्टमेंट चला गया। वहाँ पर ऊपर कोई ऊपर नहीं चला है, ऊपर में चल एक बार। मार कौन? ये सामने वाला रे, मार दे। Watch out. बॉट या फिर एनिमी, कुछ तो पता नहीं। इधर इसी पे है। Watch out. एनिमी है। वो
अरे स्कूल से गाड़ी जा रहा है, स्कूल बहुत अपार्टमेंट ऐसे से छुप गाड़ी जा के रहा है। बैठे हैं। 330 से जा 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 चल देख चल जा घुसा जा घुसा। सब करते हैं लोग। मैं दूर से भाग लूंगा, गुस्सा देगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अभी इधर भी एनिमी है, जोन मेरे के पीछे बाहर भी देख। है वो, तो देख के। हाँ देख लिया। जोन के बाहर है, मत जा मत जा भाई। तो रुक गया क्यों? Please recall me. रिकॉल पे चल, रिकॉल पे जाएगा वहां पर फाइल। पावर पे फाइल तो हमका कोई फायदा नहीं। अरे रुक जाना, उधर से जाना, उधर तो उधर जा। Watch out. उधर से होम से मिल जाएगा, स्कोप है तो। हाँ तो उधर जाना, तेरे पास तो 8x है। राइट से भी फ्लैंक करके आ सकता है रे। मैं बात बताओ, जोन पे चलते हैं उसके चल। साथ दे जा। हाँ यही बोल रहा था मैं। गाड़ी लेकर निकल जा कैसे। निकल निकल निकल। Please recall me. ठीक है, राइट से पूरा फ्लैंक करके आया। तो बंदे आ गए। एक कार आ रहा है मेरे ऊपर। गाड़ी 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 मेरे ऊपर कार आ रहा है। कुमार उस कुमार रुका है नीचे में। नहीं इधर गया, इधर गया। Watch out. इधर ये वो देख 280 पे देख, 280 से। Watch out. हाँ हाँ उसके पास मेरे गया। पास पूरा हो गया। गाड़ी किधर है तेरे, गाड़ी चल, किधर चल, है? देख 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 मर पाएगा देख। गाड़ी लेके आ नहीं जा जरा। एक घर में बंदा है। एक वो घर में बंदा। ओके थोड़ा Help. इधर कैसे? घर के अंदर वाले बंदे को पहले मार। निकल जा निकल जा निकल जा, एक बंदा है तो निकल जा। गाड़ी चलेगा तो हम लोग ही उठ गया। कैंप करके बैठे कब से इधर से, कोई फायर नहीं। हाँ हम कब से इधर है, नहीं मारा घर से। क्या है ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे खेल नहीं पाएंगे। पूरा स्क्वाड कैंप करके बैठा है। अरे उधर से निकल जाना चाहिए। तब होगा तो उनके पास। दूर पे निकल जाने पे अच्छा होता। ये पूरा फंस गया मिडिल पे। वैसे भी ना लाइक सब्सक्राइब। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Let's fight together. Let's fight together. पैराग्लाइडर है वो।
ई फ्रैगर को दे, वो पैराग्लाइडर है। पैराग्लाइडर किधर उठ पाएगा? कोचिंग की भी हमारे घर है। क्या? Excellent work. Excellent work. यार क्या हम डरता है क्या तू? नहीं, तो मार किया एक अनफॉलो कर जगह। सकता है यार भी। भाई भाग सकता है, कार भी है उधर। मेरा कैसा पैराशूट देख बोला एक बार, क्या? मेरा पैराशूट देख, ठीक है। दिख गया बंदे बोल किधर है? बंदे किधर था बोल। किधर गया। इसको मारा वो उसको। और किधर है? बंदे बोल किधर है? हिल मार रहा हूँ, रुक जा। चल हीर मारा है, हटा पहले। सामने वाले पे घर पे है। Watch out. बहुत देर हो गया अभी सबको गन मिल गया। अभी रुक जा। राइट पे तो बहुत फटाफट कार्ड डालने हो जा रहा है, फटाफट। बस कर ले लगा। इस घर पे है। Watch out. तो मैं क्या करूँ? मैं देखता रहूँ। गोली चल रहा है उस साइड बहुत। चला जा। एक आया, कोई तो आया। कोई आया है। हाँ। चल आजा, फाइट हो रहा है इधर से। कैसे कोई आया? कैसे गया देखा? नेटवर्क ग्लिच है। ये मुंह पे आ गया पूरा उधर से। मेरे पास आजा। चलो उसके पास घुस, मार के जाता हूँ। लेटा हुआ है इधर ऊपर। 10 सिंह नेट काम नहीं किया। दिख गया उधर ही है। नॉक दिया। इधर कोई है। ऊपर वाले को फिनिश दे दिया मेरे वाले को। इधर Watch है। out. उधर कहाँ है मतलब? इधर बैठा। हाँ इधर बैठा है, पूरा दिख गया पिक करके। इधर आता है। ऊपर ये अरे और एक क्या? पकड़ ले। और गया, रुक जा। और दे, इधर एक स्मोक करना तो कर। मौका कोई जरूरत नहीं। दूर वाले कोई मार रहा था। ये ऊपर में है, इसके ऊपर घुसते। कहाँ जा रहा है? भाग गया। पीछे बंदे हैं, किधर देख रहा है? Watch out. इधर उधर घुसना होगा पहले, वो एक ही बंदे सबको मारेगा। हाँ बोला तो। चल कवर दे रहे। चल मीट करना है तो कर, उसके पास रिकॉल है।
घुस तू घुस जल्दी। और एक आया है, आजा, और एक है, घुस और रहा एक है। तू घुस ना, अबे घुस गया। पकड़ मर जाऊंगा। और कहाँ है? और एक ही है, इसका ही फूटा और रहा एक था, रिकॉल हुआ बोला, और एक आया। नहीं इसका ही फूटा रहा था। मुझे लगा इतना जल्दी भाई रिकॉल हो गया। Awesome. ज्यादा टाइम तो नहीं हेल लगता भी है ना, मार दिया, चलते जा रहे वो के हेल भी मार लिया, मैं गोली चलाया नहीं लगा। अब जाना पड़ेगा दूसरी साइड। अब किधर है थे? जोन भी है, सब कुछ देख के जाना। कोई उतरा कहाँ पर? नहीं, ये वाला। अरे कौन गोली चला रहे? हाँ, इधर बंदा है। ऊपर है नहीं, इधर है, इधर Watch out! आ रहा है। तू कवर दे। साला साउंड है मार्क करने का। पकड़ा है उसको। देखो Marked a location. जो भी नहीं हो लाइक सब्सक्राइब। सिक्स है इधर। अरे इसमें ही एक प्रॉब्लम सिक्स है। पता I नहीं got चल रहा supplies. क्या है? 6 गुना है, 6 गुना। चलो पुलिस स्टेशन में जरूर बंदे होंगे, आजा। अरे उड़ने वाला नहीं। ऊपर बहुत फाइट हो रहा था। ओपन से जाऊंगा तो मारूंगा ये तो। लगता तो नहीं है कोई। उड़ने वाला मिला तो मार करना भाई। नहीं है कुछ। सिक्स से किसी को चाहिए तो बोलो। गाड़ी पे चल खेलते पूरा फिनिश हो गया सब कुछ नहीं है अंदर। आजा वहाँ पे बाइक है, बाइक लेके ले, बाइक लेके निकल पीछे। मैं वो चलता था। पूरा फिनिश हो गया, वॉलेट हो गया, ऐसे कैसे? खुद पे भरोसा ही नहीं है क्या रे। हाँ यहाँ पर भरोसा नहीं है।
कार है। मेरे पास है, जा रहा मैं हूँ, इधर थोड़ा सामने आ जा। इधर एक Marked a location. डॉगी ये क्या हुआ? बाइक स्टैंड हो गया। गेटिंग क्यों नहीं होता? 4 नंबर के पास बहुत बंदे मार रहा था। नंबर इधर इतना बंदे कहाँ से आ रहा है? उस बीच से निकलना, लेफ्ट वाले बीच से निकल के। तेरे को किसने बोला वो बंदे मार रहा है? बॉट भी तो हो सकता है। वो नहीं बंदे इधर निकलना होता है, इतना बॉट। चलो ये तो बंद है। Excellent work. तेरा टायर लोहे का है हमसे क्या? एक बार पहले मार के जाएगा। देखो। नहीं उसके टायर लोहे का है, एक बार मार के देखते हो। इसको क्या हुआ? अरे नहीं बॉट फायर दे रहा है इधर से। आजा छोटे जोन पे चल। क्या जोन जोन चल जोन। Excellent work. बॉट मारते रहे। यहाँ पर Watch कार out. रुका है तो कार नहीं निकल रहा है। हम निकालेंगे ना। तो करो रे। ये उड़ने वाला है, लेके जा। अरे इधर से। I got supplies. लेके जा। मैं तो लेके जा। मेरे को क्या? काम आएगा बोलने वाला नहीं था। हाँ, जब रात का नहीं आएगा ना, 4 बंदे तब भाग सकता है। Excellent work. स्वागत है हमारा। स्वागत नहीं करोगे? वाह, यहाँ पर लूट के सब फेंक के गया है कोई। बहुत बड़ा इंसान इधर है, बस छुप के बैठा है। जल्दी आ इधर आ। इधर इधर कुछ होने वाला है। हो गया। और एक बॉट मार। बॉट मारने के पीछे। रिकॉल पे चल, रिकॉल पे हो। बॉट मार के केडी इसका कर लेते। क्या है? बंदे भी जा रहे। क्या कर रहा है भाई? चलना। आजा गाड़ी पे बैठ। रुक जा। चार नंबर किसको मार रहा है? बंदे का गोली नहीं आ रहा है, उसका गोली दिख रहा है। उसके वो कूद रहा है। नहीं कोई भी नहीं है, सब निकल गया है, पूरा क्लियर है यहाँ।
मार दे उसको, पीछे 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 देख 205। Excellent work. 205 ये आया था कार लेकर आया था कार। Excellent work. अपार्टमेंट चल नहीं तो और किधर भी नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। जाएगा, हिल पे जाएगा। कोई नहीं आया। ये घुसा यस ना, क्या बोल रहा है वहाँ ले। राइट पे देख, सपोर्ट में राइट पे, वो घर पे राइट में, ये वाला देखना। भाग उसको उलझा दिया, अब उलझाते रहेगा, अब तू भागते रहे। अरे क्या कैंपर है भाई। Excellent work. अबे कहाँ पे है देख। कोई बात नहीं ऐसा होता है। जल्दी चल निकल तुम। हम भी नहीं बात सकते। अबे वो जो टावर है ना उसके ऊपर एकदम बैठा है। तेरे को गाड़ी से उतर चला जाएगा। नहीं तो रुका ही क्यों जब नहीं जा रहा था तब फायर किया। रुक पकड़। I'm recalling a teammate. Thanks. निकल। उसकी घर से उठ गया भाई। 120 यहाँ तो पर कोई नहीं है क्या? अगर हमको देख ये देख प्लेन ये चला सब हुआ पुराना है। हो गया। देख इधर यहाँ से निकलेगा, Watch यहाँ से out. निकलेगा। नहीं। ये तो अभी तक हाँ है बंदे, वो एयरपोर्ट पे ही जाना पड़ेगा। Form up on me. उड़ के जा रहा है पीछे, पूरा पीछे। Watch out. यहाँ पर उतरा। फिर चार में ऊपर उतरा। Help. कवर पे ये भाई कार लेकर कवर में। हो गया। Help. ले निकल गए नहीं। फुल स्क्वाड है भाई उधर। एक को देखा और निकला फुल स्क्वाड। Excellent work. ऐसा हालात है गेम का। नहीं पर भी बंदे यही ठीक कर रहा है, 4 नंबर ही ठीक कर रहा है। ऐसे करके ही खेलना। गोली कहाँ चला रहा है? आपको दिख रहा है कि जाना रे, टच करना भाई। तेरे को इधर से मिल जाएगा सब कुछ। कितने FPS पे चल रहा हूँ पता है? Okay. नहीं भेजूंगा इसको। तू Form up on एडजस्टमेंट me. नहीं करेगा, स्मार्ट एडजस्ट कितना? करके रखा है तो भेजूंगा इसके बाद देखना। Excellent work. पंखा चला के खेलना पड़ेगा। अभी मर जाएगा राइट से देख। Excellent work. पंखा चला के खेलना पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो गया। अरे ऊपर जाना, घर के ऊपर जा, उधर से मिल हमारे जाएगा। उधर
के ऊपर से मिल घर के जाता ऊपर है। से मिल जाता। हाँ वही तो कर रहा हूँ। अबे खेलने का मन ही चला गया। क्या FPS दे रहा है? ऐसा होता है। वो आएगा आएगा इधर ही आएगा, इधर आएगा या उड़ के जाएगा, दोनों से एक। ए जल्दी कर दे भाई, रस कर। देख Awesome. वर्चुअली हम लोग भी तेरे साथ है, समझ गए? हम लोग सब तेरे पीछे आ रहे हैं। मतलब कुछ कोई नहीं कर बात, सकते पर है। बस तू हाँ फाइट, तू फाइट ले तू। तू ओ रोबोट बन के, रोबोट हाइड है वो नहीं दिख फिर भी तेरा Excellent FPS work. डाउन हो रहा है, और बता। तेरे तेरे हाँ, अरे वो तुझे तो स्मार्ट दिख एड्रेस रहा है से ना, मैनुअल तुझे एड्रेस दिख रहा है यार, तो वही। मैं बोल रहा हूँ। ऊपर बंदे रहा। तू इधर से ही मारा पागल है क्या? जाएगा। देख 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 वीडियो भेज दूंगा देख। ठीक है ठीक है, अरे भाई इधर से ही मेरा भी मारा तो जाएगा। वो उसमें कुछ नहीं डिवाइस होता हीट, है मेरा उसमें। मेरा मेरा भी तो डिवाइस हीट हो वो रहा है, सीन मेरा नहीं तो है, वो FPS सीन डाउन नहीं नहीं है। होता। IQ में हीट होने पर होता है। बाप रे भेज बाप, दूंगा। सुना नहीं उड़ा कभी। उड़ा, राइट पे राइट पे राइट पे, चारों बंदे, चारों ही उधर। नहीं देख देख नहीं, भाई। ये क्या हुआ? अरे Excellent work. ये जल्दी खत्म करना पड़ेगा करके फोन नहीं कर निकल सकते। यहाँ से निकल। चल किट कर। कुछ नहीं। स्मार्ट मैनुअल का कोई चीज ही नहीं है, सीन ही नहीं है। हीट होने पर होता है, मैनुअल पे ही है मेरा। क्या हुआ इसका? फोन क्या बास्ट हो गया? हाँ क्या क्या बोलते हो? वो आएगा कि नहीं ये तो पता ही नहीं, बोल के भी नहीं गया। फोन लूँ तो लूँ, क्या लूँ तब? ये जो भी जो ले रहा है बोल रहा है ये नहीं गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये इतना फोन लिया फिर भी बोल रहा है अच्छा नहीं है। अभी इसका भी प्रॉब्लम आ गया। अरे पता नहीं भाई, अब ये बोल, आईकू का तो सुना ही नहीं है अब कभी बोल। ऐसा। कभी तो सुना नहीं आईकू का कि डिवाइस में इतना इतना ड्रॉप कैसे हो सकता है भाई, पूरा हाफ 120 से 60 कैसे। पता नहीं।
60 दे रहा है, भेजा है हाँ क्या? हाँ दे। हाँ 61 पूरा एपीएस डाउन, ये कैसे? बैलेंस मोड पे है, फिर भी बैलेंस है, यह बैलेंस मोड पे तो बहुत अच्छा है, मेरा भी सब तो कुछ ठीक है। बैलेंस्ड है। हाँ मेरा भी गेम ऑप्टिमाइज बैलेंस्ड। हाँ बैलेंस पे ही रखना चाहिए सब, कोई हाँ मॉन्स्टर भी नहीं है। अरे पर मॉन्स्टर ये करेगा तो क्या? 144 जाएगा, उससे तो फोन पैसे भी हाँ पता नहीं है। क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं? और ऊपर से ये रिकॉर्ड 60 करना है ना, एपीएस इसीलिए भी हो सकता है, रिकॉर्ड के वजह से रिकॉर्ड भी करना है तो क्या हुआ, ये एपीएस दोनों काम एक साथ होता हो रहा है ना। नहीं रिकॉर्ड क्या, ये फोन फोन रिकॉर्डर से कर रहा है या उसका भी एक हम्म। बात है। वो एक थर्ड पार्टी रिकॉर्डर से करता तो फोन फोन के अंदर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। फोन का जो रिकॉर्डर है ना वो हम्म। बहुत लोड पड़ता है फोन पे, बहुत हाई क्वालिटी लेता है, और मतलब फोन बहुत हीट होता है, एमबी भी ज्यादा लेता है बहुत। वो तो है। मैं फोन एक स्मार्ट रिकॉर्डर बोल के वो हम लोग पहले करते थे ना हम्म। वो। মানে অবস্থা মানে बहुत বল বল गलत, বাংলাতেই বল, কি হবে। बहुत बहुत गलत चीज हो रहा है इसके साथ, পারবে এই করে হবে না। আরে ও 60 এফপিএস কি করে আসছে আমি মানে বুঝি না ভাই, আমারও তো ফোন হিট হয়, ফোন তো সবারই হিট হয়। বুঝি না, না প্রমাণ দিচ্ছে তো, আর বোঝার অবোঝার কি প্রমাণ, ও ডিফেক্টিভ এটাই আর কিছু ডিফেক্টিভ বলার ইয়ে নেই। আছে, প্রোডাক্ট আছে ওর মোবাইলটা। শিওর ভাই, যাই বলিস না কেন। না এ হয় রে, এই কোম্পানিগুলো তো, এই কোম্পানিগুলো এরকম হবে, কিছু করার নেই। আবে আইকুতে শুধু ও নাহলে খেলে না কোম্পানি তো। নতুন ফোন বিক্রি করতে পারবে হ্যাঁ না। সে নয় আমি বুঝলাম, কেননা আইকু 15 আসছে, আইকু 13 এর ডিভাইস কমাবে। যারা ওই খেলে তারা কি, তাদের ঘরের লোকের কি আমি দেখে এসেছি যে আমরা, তারা সব খেলে হয়তো এমন এমন যে তাদের দুটো করে ফোন, নতুন নতুন ফোন, না আর না দেখি আমি সেটা কদিন বলছি না পরে ভাই, আবার অন্য ওইটা ফোন ইউজ সবারই করছে হয়নি। দেখবেন। আমার স্যামসাং S25টা যখন S27 তো চলে এসছে যখন হবে, এই ফোনটারও ডাউন করিয়েই দেবে, সেটা না। আহ, আমি বলছি 120 থেকে 60%, এতটা তো ডাউন আমি দেখিনি, কেননা আইকু 13 অনেকেই লাইভ স্ট্রিম করে, পুরো হাফ হয়ে গেছে, অনেকেই লাইভ পুরো স্ট্রিম হাফ। করে মানে আইকু 13। আরে হিট হলে হয়ে যায়, হিট হলে হয়। জানি না ভাই। অনেকক্ষণ চলছে না সেই তখন কিন্তু থেকে। তারা, কিন্তু তারাও তো অনেকক্ষণই লাইভ হ্যাঁ স্ট্রিম করে, এটাও তো ব্যাপার। তাদেরও তো আরে ব্যাকগ্রাউন্ডে তুই বল, অ্যাড চলে। পাখা চালিয়ে খেলে পাগল। এটাই আমি তো ব্যাপার, নর্মাল তাদের ঘরে খেলছিলাম এসি এখন। চলে, তাদের ঘরে এসি চলে। এবার কোনো প্রবলেম হবে না দেখবি। এই তো 122 চলে এসেছে। ফোনটাকে গরম হতে কি দেওয়া যাবে বলছিস? না কোনো মতে। হুম। ভাই সব দরকার থেকে পড়লে পিসি ফোনের সে গেম পিছনে অনেক যে ভালো এটা ভাই, থাকে না, হিটের ফিটের কোনো ব্যাপারই নেই, কুড়াল একটা লাগাও। হ্যাঁ আহ, এটাই ব্যাপার। হুম। আর পিসিতে যে পাখাটা লাগানো ওইটাই তো থাকে। বলছি, ওটাই তো বলছি, পিসিতে কুলার ফুলার লাগানো এসির হুম, থেকে অনেক ভালো, 5,000 টাকায় পেয়ে যাবি। এসি টেসি দরকার এসি নেই, হ্যাঁ। দরকার। ফোনের ওই পিছনে একটা পাখা ও কিনে দিতে পাখার হবে, আর কোনো কিছু দরকার করার নেই, নেই, আমার নয় তো ফোন এটা, ঘরে পাখা এইটা চালাতে হবে। হচ্ছে ইনবিল্ড। আর ফোনেরটা তো তুই কি করে কমাবি। হ্যাঁ, ওর ফোনের ওই পিছনে শালা সে পাখা আগে লাগানো 60, যায় না। আগে 60 কি স্মুথ লাগতো, এখন 60 তে আমি তো যেন কি 40-তে ল্যাগ খেলতাম, যাই দেখাচ্ছে। বলিস না কেন। 30-তে তুই এখন ও 40 অবস্থা করে কিন্তু দেখ তো, শোচনীয় হয়ে হাত যাচ্ছে কাঁপবে দিদি। কিরকম হবে। এ দিদি এইগুলো খেলছিস তো, পরে আর এই দামি ফোন ছাড়া খেলতেই পারবি না। হ্যাঁ ও ফোন 60 এফপিএস এর যুগ চলে যায়, আইফোনেই ঠিক আছে। হ্যাঁ পরে বুঝবি, পরে প্রচুর অসুবিধা আইফোনে হয়, 60 মানে এফপিএস এখনো চলে। এফপিএস ছাড়া আর খেলতেই পারি না, মানে খুব একটা দামি ফোন চাই চাই এমন একটা ব্যাপার। হ্যাঁ নাহলে বিজিএমআই কে খেলবে। হুম। আরে ফোনের কোনো প্রবলেম নেই, এইটাই গেমেতে এফপিএস ডাউন করে দেয় হিট হলে। ঠিক আছে, এখন কি 120 দিচ্ছে, তাহলে স্টার্ট দে। হ্যাঁ একদম স্টার্ট কর, ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার, এবার ফিরবে।
শিডিউলটা করে রাখতে হবে 2 তারিখ তাহলে কজন দেখছে? ওই জন্যই তো বাংলায় এমনি বলছি। কজন? 2 জন। This is a I got simulation 5 game set in a eliminations just virtual now. world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play Excellent work. responsibly. দেখ 118 এসে গেছে ঠান্ডা হতেই। এটা অন করে কোথা থেকে? আমারও Excellent এটা অন work. করে দেখতে হবে। কোথা দিয়ে অন করে? ওটা রিয়েলমি আর এতেই তো স্লাইড করে দেখতে তো হবে। শালা আমার এখানেও আছে রে, Slide করতে চান? কিন্তু এখানে অন করতে হয়। কোথা দিয়ে অন করতে হয় জানি না। I got দেখা 5 এই যে তাহলে আইকিউ eliminations নেওয়াটা just ঠিক নয় now. বলছিস? কম দামে ভালো শোন জিনিস ভাই, যে ফোনই কিনবি আইফোন নিতে গেলে পরের তো মডেল আসবে, লাগবে তার 1 পিছনের মডেল 1.5 লাখের উপরে। হচ্ছে কমিয়ে দেবে কোম্পানি পারফরম্যান্স। সে তুই যেই কোম্পানি শুধু কে, হবে, সে Android এ রিয়েলমি কে, কমিয়ে। তুই আইফোন কে, আইফোনে একটু কম হয়, অ্যান্ড্রয়েডে একটু বেশি। এটাই পার্থক্য। আইফোনেও কম তুই বুঝতে পারবি না। যে কোনো ফোনে অ্যান্ড্রয়েডে তুই বুঝতেই পারবি না, কিন্তু যেগুলোতে এফপিএস ম্যাটার করে কাকে ফলো করেছিস? সেগুলোতে মিউজিক। কেউ একজন নাবা। শুভম নাবা, তুই তো প্যারাগ্লাইডার। কোচিং কি নাবা, কোচিং কি? শুভমকে দে আবার চান। কেউ একজন নাবা। 4 নম্বরে তো কোচিং কিনা হচ্ছে। দিয়ে দে এবার আমাকে। আচ্ছা এই ফোনটাকে ওটা কি করে এবার কি কমায়? হবে? পারফরম্যান্সটা কি করে কমায়? করে হয়ে যায় অটোমেটিক। আপডেট তুই বুঝবি যে আমি আপডেট দেবো না, কমবে না, ও ভালো থাকবে, অটোমেটিক কমিয়ে যাবে আপডেট না দিলে। অটোমেটিক কম। এটা কিভাবে সম্ভব? এই ভার্সনেই মনে হয় কিছু একটা ঢুকিয়ে দেয়, যে ভার্সনটা থাকে না ফোনে। আরে ওই যে আমাদের যে চিপ গুলো থাকে, সামনে চিপ গুলো তো না, সেই ডান দিকে একটা স্পট আছে। Watch out! ডান দিকে ঢুকে গেছে রে, ভুল জায়গা। ঘরে ঢোক। আমাদের ঘরের পিছন দিকে কি একটা এসেছিল দিদি। Watch out! সাউন্ড আসছে, নিচে আছে শুভম তোদের। এবার তো পেশা শুরু হবে। তবে এখানেই ছিল, যেন আরো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। দিয়েছে তাহলে কোথায় ঢুকে গেছে একে একা। এখানে নিবি। Watch out! রাস্তা থেকে পড়তে হয়ে যাবে, বাদ দে। এইদিকে এইখানটা এনিমি আছে, এইখানটা চল। Watch out! উপরে ম্যান আছে, জিজির উপরে। চলে একে ঢুকে মারবো। দুজনই আয়।
শালা উড়ে পালিয়ে পালিয়ে গেছে। পালাবে না, নেট পালানোর খেয়েছে কোনো মালটা, রাস্তা নেই। নক হলো না কেন বুঝলাম না। আশেপাশেই ওই থাকবে, জন্যই তো পালিয়ে একটু দেখতে হবে। ওদিকটা পালিয়ে দেখতে পারলে ভালো জানি হতো। না আবার যদি মারছে চার থেকে গুলোকে মারছে, মারতে হবে। চল চল চল, চারটে চল, চার্জ থেকে চারটের দিকে চল। কি একটা নেমেছে এখানে নেমেছে এইদিকে। 4 নাম্বার Marked a 4 নাম্বার। location. তোরা নিচে তোলা, এই টক্সি নিচে ওখানে থাকলে মরে। এবার মনে হচ্ছে যেন একটা আইফোনে খেলছি। কোথায় যাচ্ছিস? দিদি চার্জে যাচ্ছিস? হুম, ওরা ওটা ফেলে মারছে। যার আছে জিজি ওদিকে। না এখানে কেউ নেই এখন। আমি যাচ্ছি দাঁড়া। 4 নম্বর আবার নেমেছে, এদিকে মার। 4 নম্বরের দিকে এই দিকে। দূর থেকে। আমাদের দিকে এনিমি আছে এখানে এই build। Watch out! এই বিল্ডিং এ ম্যান আছে দিদি, Watch out! ঢুকবো? Redstone ও খোলা। না ওখানটা ঢোক, এটা ঢুকতে পারি। কবে দিচ্ছিস তো? Watch এদিকে out! এদিকে এদিকে। হ্যাঁ ঢোক ঢোক ঢোক। নাইস, আর উড়ে এলো। ঢুকে যা কোথায়? ঢুকে যা, তুই কোথায় ঢুকে যা উড়ে এলো? ঢুকে যা। যা ভাই। খবর দিচ্ছি। Thank ছাদে you. এসছে ওই ঘরে ঢুক। যা, কিল তুই চুরি চুরি করে করে নিল। নিস। এই ছাদে নয়, খবর দে। নাইস। দুটো কিল চুরি করে নিল। নেট না স্মোক। দুটো কিল চুরি হয়েছে বলে। আমারও একটা। এবার যেন মনে হচ্ছে একটা কিছুতে খেলছি। স্মুথ পুরো। কত দিচ্ছে দেখি 118-20, যেমন সেই তার দেয়। তো ওই দিকটা 4 নম্বর দিকটা 4 নম্বর দিকে নেই, খালি করে এসছে দিকে। বাহ। সামনে আছে এখানে, এই Watch ট্রিপল স্টোরিতে আছে। ট্রিপল স্টোরিটা Watch out! আমার সামনে আছে এবার। সামনে তো আমি আছি, আছে। আয় আয় উপরে আয়। আর আছে একটা এই বিল্ডিং এ ছিল মনে হয়। Marked a location. চার নম্বরকে কে রিভাইভ আমি মেরে রিভাইভ দিচ্ছি রে সব কটাকে ভাই। ঠিক আছে, না বললেও জানতো। Excellent work. Excellent work. আর কোশ্চেন আছে। কত এখান থেকে বারো 3টে ম্যাচের কিল একটা ম্যাচে বাদ করবে।
কি না বলো আমাদেরকে চার্জে ম্যান নেমেছে চার্জে নেমেছে চার্জে চলো চার্জে চলো তো চার্জে চল ফোন দিয়ে চার্জ দিয়ে ফোনে চার্জ দিয়ে চার্জে চলো হ্যাঁ এখানে নেমেছে Watch out! উপরে নিচে বদলা নিতে উপরে এসছে উপরে তাহলে আর এক ফোটা প্রবলেম হয়নি আইফোনের মতো ঠান্ডা রাখতে হবে ভালো করবে ভগবান তো কত ড্যামেজ দিলাম একটা গুলি মেরেছে সার্টিফাইড চোর চলো 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 এই মাল কি আজকে বল পুরো সেই 12টা অবধি খেলা হবে একটা না মালটা কি করে শুধু আধ ঘন্টা করে চার্জের জন্য ফাঁকা ব্যাস ব্যাস এটা চালা আমি চালাবো তোকে গাড়ি চালাতে বলছি গাড়ি মানে Excellent work. সামনে আছে Watch out! Marked a vehicle. ইয়াস না আবার ইয়াস না তুই বিকলটা ইয়াস না বলে পথ অন্য ব্যবহার জায়গায় করবি। চলে যাবি কি মরে যাবি বিকলটা আমাদের চলে যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে এইটা যেহেতু বললি এটাতে আমি আগে যাবো Excellent work. ইয়াস না তো জোন দেবে আইডিয়াল বলে দে যখন দেবে তাহলে বলছো বল ফোনের জন্য যাচ্ছে আর আমাকে আইজেল বলছে তো লজ্জা থাকা দরকার আমি কি আইডিয়াল নাকি আমি তো ফ্রি না Excellent work. আমি হচ্ছে আইজেল না আইডিয়াল শুভম আমি সাপোর্ট ব্যাক Excellent work. কিমান তুমি ওই কোথায় আওয়াজ হচ্ছে সামনে তুমি এই গাড়ি আমার সামনে গাড়ি চারজন যাচ্ছি আয় না রে যাচ্ছি রে যাচ্ছি মেরে দিলে শালা তোর সামনে ওই পালা কি দেখে দাঁড়িয়েছে কোথায় গেল দাঁড়িয়ে ছিল ভেতরে ঢুকে গেছে গাড়ি ছিল মালটাকে ড্যামেজ দিয়েছে ঠিক আছে বোমবাদিটা হোক চলো পড়ে আছে বুম তিরিং বিরিং সিলুম চুরুম বুরুম বোমবা এটা বোমে ফাট কাদা চলো তোরা ঢুকছি তো চালিয়ে ঢোক বাবা ফুটপ্রিন্ট পাচ্ছি দুজন আছে দুদিক দিয়ে দুজনকে উঠতে হবে দুদিক দিয়ে দুজন উঠ ও দিক দিয়ে তো পড়ে পাশের বিল্ডিং এ গেছে মেইন ব্যাপারে আরে ভাই Watch out! বাঁচানো রে শুভম আরে কোথায় কি করে বাঁচাবো কোথা দিয়ে বাঁচাবো বেরিয়ে যা দিয়ে দিবি দুজনই বেঁচে আছে আরে মালটা একদম উপরে শুভম বেরিয়ে যা না গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কি করে বেরোবো Help! বেরিয়ে যা এর ওপরেই ম্যান আছে ওটা একটু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যা কল দিয়ে দে গাড়ি ধরতে এত টাইম লাগে মার বুশ মার Excellent work. Excellent work.
এই হচ্ছে আসল আইজিএল। Excellent work. আসল সাপোর্ট ম্যান ওই যে মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে ওই চাঁদু অফলাইন এখান থেকে পালিয়ে যা হাইট দেয়। পেছনে গাড়ি বাকচুতি করতে করতেই মরে যাবে। জর্জয় যা কেউ নেই হাইটে করছে রে। তাছাড়া পিছনে গাড়ি, আরে জর্জয় চলে যান, আপনি মারতে পারবেন? গাড়িটা আসছে না, জর্জে যাবো। মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে। Excellent work. নামাকাদার করছে রে। চেক করে নিলি নাকি আগে? এখন আমি স্মোক দেখবো, এ বলছে স্মোক হয়েছে। Excellent work. ওই যে আসছে সামনে দিয়ে উপর দিতে পারে না, উপর দিক দিয়ে চলে যা। Excellent work. ওই যে সেও দেখতে হবে, সেও একাই আছে, সিট চেঞ্জ করে মার। পেছনে আসছে শুভম পেছনে আসছে। ওদের ইন্টেনশন এই ছিল না যে মারবো, পাস দিয়ে চলে ওই দেয় এটা আরেক যা ওদের মধ্যে ফাইট হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে ফাইট হয়ে যাবে, ওর সঙ্গে ফাইট হয়ে যাবে। আমি টাকাটা রিকল দে, তারপর দেখ ফাইট হয়ে গেছে গাড়িকে টুকে দিয়ে দিলাম। জলদি রিকল নাও। জলদি রিকল। I'm recalling a teammate. মরে যাবো রিকল। Thanks. দাঁড়া গাড়ি দেন না, একসাথে যাবো ওখানেই কাজ করবো। খুব জব হবে বাবা। সে গাড়ি নিয়ে আসছে, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি, পাঁচ দিয়ে গাড়ি কাটিয়ে দেবো। Excellent work. দিয়েছে চপ দিয়েই মেরে পাঠিয়ে দেবো। বহুত চব্বটা হবে। আর গাড়িটা বার কর দিদি, গাড়িটা বার করে দে। আরে হেলকিট পরে লাগবে, তুই আগে নিয়ে আয়। হেলকিট দিয়ে তো টপ কোন একবারে গরম। ওই যে উপরে আছে শুভম, ওই যে উপরে গাড়ি। তো ঢুকিয়ে দে। Excellent work. বার করা আছে। Excellent work. ঢুকিয়ে দাও। গেলে স্লিপ খেয়েছে নাকি? এই আবার কোন নদী দিয়ে যেতে হবে। ওই তো এখনো সেখানে পড় তো সব। এই তো গাড়িটা। আরে ও শুভম দিদির কাছে নি, এইদিকে গাড়ি করেছে ওখানে পড়ে যাচ্ছে। ওই যে সব কটা বট ছিল না? রুট কমপ্লিট তো? রুট কমপ্লিট। লুটে গেল সে চায় না তবু জীবনে গতে। ওই গাড়িটা বার কর। দিদি ওই সামনে গাড়িটা বার কর। গাড়িটা আছে, চলে আয় তাড়াতাড়ি আয়, প্রচুর কাটবে কিন্তু। কাটুক, কি কাটবে দেখবো, কত কাটতে পারে। সামনে এনিমি আছে মনে হচ্ছে, ক্লোনে বসে আছে। Excellent work. PRON নাকি? Excellent work. PRON না, এবার যেখানে মেরেছিল ওখানে চ কুলে। স্কুলে যাবি তো? ভাই ফিউল শেষ হয়ে গেছে, আনতে। হ্যাঁ আমি জানি তো, ফিউল শেষ হয়ে যাবে। নীল গগনে চাঁদ উঠেছে। আমি ছাড়ে যাবো, আমি ছাড়ে করে যাবো। ছাড়ে যাবি তো, কম দামে যাইতে যাবে তার আগে। থারে মারলে তার সরিয়ে দেবে।
যাইতাই ওই তো উপরে আছে জিজি, ওই উপরে আছে, মার। এই স্কুলে ম্যান আছে আরে এখন মার ওকে। আচ্ছা জি মারবো না, কি করে মারবো মারবে না। চলন গাইতে মারবে এই তাকে মিস দিয়ে নক দিয়েছো, আগে Excellent থেকে work. ফিনিশ করো, তারপরে দেখা যাবে। Excellent work. আগে বারে ফেলছি এবারে ফাঁসি বল উপরের ম্যানটা আছে এখনো তোরা যদি উপরটায় উঠবো নেবেছে। নামেনি ও লাফালাফি করছে নেবেছে। নেমেছে এই যে আমার সাথে চলে 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 চলে, ওটো আমি এবার দৌড়ছি ওই পার দিয়ে চৌপাই দিয়েছে ভাই। এই যে তারা ক্যাজরা একটা কিন্তু নেবেছে নিচে, হ্যাঁ বাঁদিকে চপ। নিচে। তাই নেমেছে ভাই ফুটপ্রিন্টটা আরে ও ক্যাম্প করে আছে নিচে। কোথায় শুয়ে আছে তারা? কোথায় ওর ম্যান আছে ওই পারে দেখবি আয় ভাই দেখবি আয় ম্যানটাকে কোথায় 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 মার? আরে আমি নিচে নিয়েছি, মালটা নিচে নেবেছিল, আমি তো জানি আওয়াজ এসেছে। ফেটে গেছে। দেখলি দাদা ও এরা ক্যাম্পারে এত ধরনের মানে দেখ একজন এখানে শুয়ে আছে আর এখান দিয়ে মানে ঢুকলেই মারবে, মানে ওখান থেকে কভার এমন দেবে camping। মানে এদের কি ধরনের যখন লেভেলটা কি camping। প্রো ম্যাক্স লেভেল সবথেকে মতন। চল গাড়ি নে এটা এখনো লুটছিস তো খেলতে হবে আরে গেম দিলাম খেলতে এখানে একদম দুটো। বাদ দিয়ে দে। হিল হয়নি একটাও তারা বলছি এফপিএসটা দেওয়ার পর ঠিক আছে তো, একটা জিনিস দেখে নিবি। হ্যাঁ এবার কাঁপতে কাঁপতে আমাকে খেলতে হবে এবার থেকে, আর গেম খেলবো না, আবার ঠান্ডা লেগে যাবে। কি হয়েছে খেলাটা চলে আয়, জলদি আয়। ও যাবে না ও লুটবে চল না আমি লুটবো। আমার কত জ্ঞান দিচ্ছিলি কেন তাহলে? লোককে তো জ্ঞানই দেবে লোককে তুই লিডার হয়ে তুই লুটতে পারিস, মানুষ না তো। এটা হচ্ছে ব্যাপার। পালা আমরা তোমাদের চিনি না তোমরা মেরে যাও একেবারে আমাদের ঘরে চলে এসেছি এবার দেখবে ঘরের ভিতর থেকে ক্যাম্পার বেরোচ্ছে এক গালে শেষ মারবে এক গালে দেখি ওপরে যাই অনেকটা ক্যাম্পার বেরোবে না সব সব উপরে বসে আছে, এই সাইড দিয়ে যদি কেউ একটা মারবে। 200 কত এটা? একটা বেশ গাড়ি নিয়ে আসবে ওপেনে জিজিআর এমএলএ স্প্রে দেবো কারুর মাল রকা দেবে। রিকলে চলো থার্ড পার্টি করি, চ থার্ড পার্টি নয়, ও এখন এতে ওকে মারার জন্য ব্যস্ত আছে। চল ওসি গাড়িটা বার কর ওসি গাড়িটা উঠছে রে। চ আলাদা দিক দিয়ে ঢোক, আলাদা দিক দিয়ে ঢোক, আমি সামনে দিয়ে যাচ্ছি। এদিকে যাস না পেছন থেকে পড়বে ভাই, পাগলের মতো গেলে তো হবে না, আলাদা দিক থেকে গেলে হবে। ঘরের ছাদে আছে ঘরের ছাদে শিওর হ্যাঁ বড়টার এইটা নয় আমরা যে দাঁড়িয়ে ছোট না উড়লো এটা এলো দেখে নিয়েছি। এটা কে সাপ আলাদা পার্টি ওটা আলাদা পার্টি মরে গেছে। শুয়েছিল
আবার কিসের পিছনে জানিস? বক্সের পেছনে, বক্সের পেছনে, ফিউল ট্যাঙ্কের পিছনে। Excellent work. বাহ ওরা দেখবো গেমটায় আমি বুঝতেই পারিনি। হ্যাঁ এই জন্য সালা মরে মানুষ ফিউল ট্যাঙ্কের পিছনে শুয়ে আছে। অ্যাপার্টারগুলো ফটো করছে, এবার অ্যাপার্টারগুলোকে দেখতে হবে কি হলো। কোথায় ল্যান্ড করলাম আর কোথায় এসে ল্যান্ড হলাম এনিমির মুখে। আর সেটা কমপ্লিট করতে হবে তো, ড্রপটা লুটে কমপ্লিট করে ফেল। ডব লুটি চল, টিমমেটের সাথে ডব লুটতে হবে আর কি। বক্সি থাক। যা যা তোরা যা। 100টা করে দিই বল। 107টা কয়েন কি কিনা হবে বল। এ ভাই ঠিক আছে এ ভাই এ ভাই এই হবে তো। ঠিক আছে না আমার কিছু বেরো না, গাড়িতে বেরো। স্মোক কর আগে, একটা স্মোক কর। বলা ক্যাম্পার ঢোক 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 ঢোকা আস্তে আস্তে ঢোকা। নেট হবে দুটো উপরে মরে বুঝলি, উপরেও ক্যাম্পার। ও ভাই কি বলবো আর। না না আর কি এই ঘরে আছে দিদি ওপেনে। মরে গেছে, এখানে কেউ নেই আর। চলো এখানে চলে স্কুল থেকে আসবে, যে তিনজন অ্যাপার্ট আছে থেকে ওই আসবে। তিনজন। ফিউল শেষ। আস্তে আস্তে টক্সি আস্তে টক্সি। Excellent work. লোড নিতে পারবি না যখন বলিস কেন? হয়নি। Excellent work. দেখছো ওপর থেকে ফিউলটা নিয়ে আয় তো, এটাই মার ওপর থেকে ফিউলটা নিয়ে। ওই ফিউলটার পিছনে দেখ পেয়েছো, দেখেছিস? কোনটা দে? থারে মারবো। হ্যাঁ থারে মার, থারে মেরে থারটা ঢুকিয়ে দে। মলি কে করছে? জি এনিমি আবে Help! তুই আমার ড্যামেজে খাচ্ছে মলিতে আরে বসে আমি জানি বসে। গাড়িতে হয়। হচ্ছিল না তো, যদি তারপরে মেরিট কমে রে। কিছুই করিনি তো। এইটা কমানো চলছি। আমি বলে তোরা রিপোর্ট মারতাম একদম। নেট হয়। হিল ব্যাটেল করবে ওরা, হিল তুলে রাখ। হিল ব্যাটেল করবে কে আছে জানিস আমাদের এখানে? ই ফ্র্যাগার কাহিনী আসছে, যেখানে হিল ব্যাটেল করতেই দেবে না, কাহিনী আসছে। গিয়ে মেরে আসবে। মর্টালের মতো গিয়ে মেরে আসবে। রেডি থাক আসছে। উড়তে পারবে না, উড়ে আসার হয় না। ও এবার যেন মনে হচ্ছে একটা ফোনে গেম খেলছি। তা আগে কি ট্যাবে খেলছিলি? 19-এর নিচে নামেই নেই। হ্যাঁ আইপ্যাডে খেলছিলাম আগে। শালা সিটিতে কেমন হচ্ছে। মানে গরমকালে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, মানে গরম হতেই দেওয়া যাবে না। খোঁজ এরকম বসে থাকবি। Watch out! ওখানে তিনজন আছে যেখানে হ্যাঁ মারছিল। দুজন আছে ওখানে, নিচে ঢোকা গাড়িটা? দুজন আছে, দুজনকে দেখেছি। অ্যাঙ্গেল বানাচ্ছি, তোরা কভার কর। কোথায় এই দিকে চলে যা, এই দিকটা পেয়ে যাবি। Watch out! এইখানে আছে ম্যান, এখানে আছে Watch out! এই পাথরটাতে উপর থেকে পেয়ে যাবো। ম্যান। ওই যে স্মোক হয়েছে দেখ না, উপর থেকে পেয়ে যাবি। এই তো Watch ম্যান। out! ও শালা কোথায় মার্ক করেছিলি প্রথম? আমি এখানে চলে এসেছি। আমি বললাম ওপরে দাঁড়াতে, ওর ম্যানটা আরেকটাও থাকতে পারে। তিন দিক দিয়ে তিনজন ঘিরে ধর। ব্যাস ওর না ভাই, কত ড্যামেজ দেবো ভাই, কি বলবি এদের? খুব কম কিল হয়েছে। সব কটা ড্যামেজ আছে। জি
এই সব চুরি করে We're the best. কটা কিল হয়েছে দেখি 12 থেকে 15টা তো হয়ে গেছে 20টা খুব কিল অল্প সব চুরি করে নিয়েছে 1300 ড্যামেজ সব ড্যামেজ দিয়ে যে কিল পায়নি একটাও নাকি কি বলিস পাখাটা কি অফ করে দেবো যা পারিস কর এই যে 20টা যে কিল করলি আর ভিডিওগুলো তো মনে হচ্ছে না যে আসবে আমার তো মনে হচ্ছে না হ্যাঁ আমার রেকর্ড মনে কে হচ্ছে না করেছে রেকর্ড কেউ করেনি বাহ পরে খেলা বুঝবে আর কি রেকর্ড না করে 20টা কিল মানে সেই 0 কিলেরই সমান সেই যে শুভম সেই কিল তো আমি দেখতে পেলাম না আমি এখনো তো কেডি মনে বানানোর আছে শুভম সে নেট দিয়ে কেডি মারলো বানানোর জন্য বলে হ্যাঁ সেই ক্লিপ তো দেখতে সেটা পেলাম এখনো সেটা পাইনি আমরা কেডি বানানোর জন্য ওটা যে খেলছিল শর্টসে আসবে আমরা দেখতে পাইনি শর্টসে আর দেখতে পেলাম পেলাম না না আমিও দেখতে পেলাম আমাদের একটা আশা থাকে যেটা আশাটা পূরণ করতে পারে না ইউটিউবারটা তাহলে আর কি আর বলবো বাদ দে ওসব। বাদ দে এইসব দুঃখের কথা আরে এখানে আপাতত আসলে 50 টিকটকে চাইনিজ জায়গাতে যাচ্ছে এই ক্লিপ গুলো দেখে যাবো অন্য কিছু না চলে যায় ওখানে চায়নায় যাচ্ছে এগুলো চায়নায় স্টার্ট দে নালে বসে থাক স্ট্রিমটা এন্ড করে দে এখনো স্টার্ট দে টিডিএম তো হবে একটা টিডিএম তো হবে আবার কি আবার টিডিএম কেন টিডিএম দুজন দেখছি আমি দেখতে আমার এক ছিল 2 হয়ে গেল আমার 1 হয়ে গেল বন্ধ করে দে বন্ধ করে দে এটা যেটা লোক ডাক না যা টানা হয়ে গেছে এটা লোক ডাক দিনের কোটা শেষ আরে টানা বলে না এটা একটা মানে কি বলে ভয়ের বিষয় বিজিএমআই খুললি তো পালিয়ে যাচ্ছে এটা সত্যি এটা একটা ভয়ের নয় এটা অতিরিক্ত ভয়ের বিষয় মানে আমাদের ই ফুটবলে নামতে হবে তাই তো ঠিক আছে বুঝে গেছি ডাউনলোড কর নিজেই ডাউনলোড কর নাহলে কিন্তু হবে না আমরা লাইভটা চালু করি ফুটবলে এই গেমটা ডিলিট করে দেব এই সব ওই আরেকটা স্টার্ট করবি তো কি করেছে দেখ ও কোন লজ্জা এগুলো পড়ে ভাই This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. অজয় দেবগন ওরা এসছে ওরা অজয় দেবগন ওরা এসছে ওরা এটাই কি করবি ওদেরকে মানে ব্যাপারটা অজয় দেবগন এসছে দেখ ভাই এতে এসছে আমরা বেরিয়ে যাওয়ার 2 নম্বরটাকে ঠিক বিশ্বাস করতে মনে হচ্ছে The blue team has scored for the first time. এ ভাই এদেরকে একটু সিচুয়েশনটা দেখি তারপর বার হয়ে যাও The blue team is unstoppable. হয়ে গেছে Killing spree for the blue team. এ ভালো মারছে Blue এই team's ভালো খেলছে রে streak has ওয়ার just প্র্যাঙ্ক been করছে put to an end. Excellent work. তো জ্যাকপল করি জ্যাকপল বাহ এদেরকে কোন দিল দিদি এই মালটা সবসময় হেডেই মার সব হ্যাকার Killing spree for the blue team. The
has just been put to an end. বেচারাদেরকে Killing একই দিনে spree for uninstall the করা blue team. একই দিনে ডাউনলোড একই দিনে না একই দিনে তো না, একই দিনে তো 25 লেভেল হবে না কোনো। The blue team's streak has just been put to an end. The blue team is heading to a perfect win. করতেই হবে, কমেন্টই করতেই হবে। কি কমেন্ট কি ওখানে গিয়ে হচ্ছে দেখ আবার কমেন্ট করলো। Attack the mark. ইস তো অন্যায় হচ্ছে এদের সাথে। টসে তিনের কেরি মানে বুঝতে পারছিস তো? ও লেবে না রন্ডো চালু কর, রন্ডো খেলা হবে, খেলা হবে, চালু কর। বড় ম্যাচ, না ভালো একটা ম্যান পোলার চলে যাচ্ছে নুবদের সাথে খেলে বাড়ি বড় ম্যাচ, বড় ম্যাচ, বড় ম্যাচ হবে। না টিডিএম একটা ভালো ম্যান পোক তার বড় ম্যাচ খেলবো। না না খুশি কর, একটা খেলে যাই, ফোনটা চার্জে দিতে হবে, সন্ধ্যাবেলা খেলতে হবে। হ্যাঁ হিরাঙ্গেল খেলা রে নি মানুষই কথা। হ্যাঁ হিরাঙ্গেল খেলার মানসিকতা নেই ওরা। হিরাঙ্গেল বাড়া একজন ভালো করেছে, দুজন কম করার পরে না তুই চারজন এরকম। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. মনে আছে তো? দেখা গেল শুভম এসেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য মাইক অন। এই তো এটাতে জিততে পারবে না খেলে। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. एक नंबर निकल जा नूब रे। लगा 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 शुभम लगा, शुभम लगा। तू एक नंबर निकल जा। व्हाट बोल जा कि निकल जा बोल रहा है। ये जीतते पारबी ना। First point for the red team. हाय हाय हाय। বুমটা মারছে দেখ ভাই, দেখে নিয়েছে ডান দিকে সামনে। Attack the mark. না ভালো করে খেলতে হবে, বেশি রেলা মারছে। কি মারছে? রেলা। এটা কি করে মার? এটা ক্যাচটা Attack the mark. Attack the mark. তো সাইন কা দিয়ে গেম খেলতে ডাক। আমরা এখন আছি শিয়ালদা স্টেশনে, একটু বন্ধুরা কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনটা Killing spree for the blue team.
নতুন ভিডিওটা দেখেছিস তো? সব ভিডিওই দেখা হয় সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন এসছে দেখা আমরা এখন Blue শিয়ালদা team's স্টেশনে streak আছি। has just been put to an end. এই জায়গাটা আগে পড়ে যাব এটা গিয়ে পড়বো Enemy spotted. For real this time. The blue team is in the lead. আমার একটা পাউডারও নিয়ে নিয়েছে Excellent work. পাউডারটা কি করবে কে জানে গেম খেলবে। কি গেম মোবাইল। Killing spree for the blue team. Killing spree for the blue team. আস্তে মার দিদি। আস্তে মারলে হয়। Excellent work. আসতে হবে বয়তে কোথায় ঢুকে গেল না সব বেরিয়ে গেছে। কি হলো তো আবার? ও না এই কম্প্রেসার আর একটাই খেলবো কম্প্রেসার খেলবো ওটা বললাম বেকার কোনো সময় না পারবে না এরা পারবে না এত মূল্যবান টাইম এবার বোনাস চ্যালেঞ্জ গেলে শুধুই ইউসি কিসে মারা রক্সি কিল করতে পারিস বলে পালিয়ে গেলি কিল করতে তোরা তো বললি কম করে না পড়লে আর পুরো ভালো প্লেয়ার না পড়লে কি কি ক্রাইটেরিয়া শোন 80-র উপরে লেভেল থাকতে হবে মিনিমাম 3 জনের আর কম করা যদি দুজন না পড়ে তাহলে খেলবো না তাহলে বাদ এই দে দুটো পরে আসছি। ঠিক আছে কেন না পড়লে আর পুরো ভালো প্লেয়ার না পড়লে কি কি ক্রাইটেরিয়া স্ট্রিম দেখছে মালটা দেখ। 80-র উপরে লেভেল থাকতে হবে মিনিমাম পাগলা তোর মুখটা দেখ দেখতে হবে না। এই ক্রাইটেরিয়া দেখি কি হয় 12 গোপটা দারুণ করেছে যাই বলি 12 সেই হিটলার এই জি 12 This is a simulation game set in a virtual world and does not Hello, represent madam. real life. Madam. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. টক্সির গোপটা কেমন
এ ভিউজ দেওয়ার পেছনে রহস্যটা বুঝতে পেরেছিস শুভম। হ্যালো 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 হ্যালো। ভিউজ দেওয়ার পেছনে রহস্য আছে, ওর গোফটা দেখতেই আসছে তো। একজন করে বুঝ, দুজন পর অন্তত। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, TDM-এও কি ranking take system frequent দিয়েছে breaks, রে? and play responsibly. না এসব বললি নি ওর গোফটা কেমন? হেভি। আমাকে দে, লিডারটা দে, আমাকে 75 দে, এর আমাকে উপরে হলে, লিডারটা দে। দাঁড়া আগে শুনে নে, 75 এর উপরে আর এক 3 জন থাকতে হবে। হ্যাঁ, আর একটা অন আর করা হলেও হবে। তাছাড়া না, একটা নয়, কম করে একটা কি করবে? 3 জন যদি নোবরায়, দুটো কম করার চাই। নেলিরা দিলাম। সেই মন্ত্রটা কি ছিল জানো? তিনটে কম দুটো করার করে পড়লেই থাক। বিরিয়ানি। সেই মন্ত্রটা কি ছিল? মন পিং বিং সুং বিং সুং। এই টিডিএমটা লাগালে তো ওই হবে। টিডিএম কোথায়? ওইটাই লাগিয়েছে যেটা বাড়া। এইটা লাগাচ্ছি। টিডিএম। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. আমার তো মনে হয় টিডিএম-এও শালা ওই ক্যাজুয়াল সিজনে ওই ইয়ে করে দিয়েছে মনে হয়। দাঁড়া 120 নয়। তোদের বাহ, দ্বারা বাহ, ওই বাহ। লিডার দেখ নুব রাগুলো। দিদিকে দে, দিদিকে দে, দিদিকে দে। This is a simulation But this game is set in a rock virtual adachi world gala. and does not represent like real classic life. cal. Please play in moderation, take frequent breaks, and কেমন করে বলছে দেখ। রয়্যাল পাসটা নেওয়া হলো না দূর দেখ পড়বে দেখ পড়বে দেখ দেখিস? হ্যাঁ, আমাদের তো 70-এর এই উপরে কম ছিল। করার পড়েছে দেখ, কম করার পরে নে দেখ, কম করার পড়েছে দেখ। হ্যাঁ, কম করার না? কোনটা রে? this is আমাদের a টিমে simulation পড়েছে। game set in a virtual world and does আরে not আমাদের টিমেই তো represent পড়েছে real কম করে। life. Please play in moderation, ডেডপুল take নুব রে, frequent breaks, and ডেডপুল। play room cut. responsibly. 3v3 রুম কার, রুম কার 3v3 নোবরে অক। এটা আবার কে পাঠাচ্ছে রে? পালিয়েছি, কোচিয়ে দিয়ে পালিয়েছে, বক বক করেই যাচ্ছে। যা, এই যে লিডারটা তুই নিস না, বুঝলি? তোর এখনো তুই বয়সটা হয়নি। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. না Please একটাই play in খেলা হবে, তাতে 1 moderation, ঘন্টা লাগবে। take frequent breaks, and play responsibly. যা পড়ছিল সব বন্ধ করে দিয়েছিস। কল থেকে একজনকে ডেকে ক্যাচটা করতে করতে এটা হবে। রক্সি মন্ত্র বল। মন্ত্র দি ভুলে গেছি। যা, তখন লাইভ করেছিলিস না? সেই লাইভে গিয়ে মনে কর, দেখবি তো। টক্সি আসছে দেখ না, টক্সির স্ক্রিনটা পুরো খোলা, টক্সির রিঅ্যাকশনটা দেখ। বাহ বাহ বাহ। 19, 20, 31, 39
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play Hello. responsibly. আপনি কি স্কিন কেয়ার ব্যবহার করেন একটু বলবেন? বললে ভালো হয়। বললে ভালো হতো। আরে ওটা স্ট্র্যাটেজি রে, ওটা স্ট্র্যাটেজি। ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারপরে 18 পড়বে দেখ। লবি চেঞ্জ করতে হবে। আরে আমাদের দিকে কেন পড়ছে? লবিটা কাট। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. 2 नंबर निकल जा। खेलना आता है? নুবড়ে বেরো। এইটা দেখ মন্ত্রটা কাটলে দেখ। এই বললাম এই জন্য দিদিকে বললাম কখন যে এটা কর না। লবিটাতেই শালা গ্লিচ ছিল এতক্ষণ ধরে। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. 1 মিনিটের নিরাপত্তা পালন হবে। এই ওয়াইটি এসছে, এই যে ওয়াইটি এসছে I লাইভ। need a weapon. কি বলিস রে? বাবা টিলো 69 দেখে আসি। রক্সি The blue team has scored for the first time. মেরে এদের টিল্লু বার করে দেবো। ভাই Attack the mark. जगह मार्क कैले बानी। जगह मार्क कैले बालू कोइलू तुलू काला तुलू साला टामा तू লাইভ আছে শুভম, লাইভ আছে। এই কবাতরা Attack the mark. এ হেরে যাবি নাকি? হেরে গেলে আর গেম খেলবি না। ডিলিট। ওলে মাইক দিয়ে খেল। The blue team is unstoppable. কোচিস নে মান না তোরা, আমি 5টা কিল করেছি। ভাই 0 চুপ কর এ তুই আমকাল पर বেরিয়ে যা। নিচে শিকার কর। ये खत्म हो गया। तो की करती help तो आगे डरा यार भाई Attack the mark. Attack the mark. মারিগে দুজন আছে। The blue team is in the lead.
ছিল আরে সব Watch ডান out! দিক বা একদিকে চলে এলে হবে? কেউ তো টান Attack the mark! Killing spree for the red আরে team! মান না কেউ আরে আবার লিটি পেয়েই গেল Watch দুটো out! শট ভালো প্লেয়ার। आगे खतरा बा। Attack the mark! Attack the mark! The red team is about to win! The red team's streak has just been terminated! Attack the mark! কি করলি কে জানে সব ও সাপোর্ট ম্যান কি হলো সাপোর্ট ম্যান কি হলো কি খতম সাপোর্ট ম্যান জেগে আছে ঠিক আছে এদেরকে মেরে কি হবে এই নুগাদের মেরে কি হবে আসল পড়ার পড়েছিল This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, লবি and চেঞ্জ করে play একটা স্টার্ট কর responsibly. হেরে ঘর যাবো নাকি ও সাপোর্ট ম্যান ভাই খোলো ও সাপোর্ট ম্যান মাইক খোলো ও সাপোর্ট ম্যান এটাও খুব একটা ভালো না খেলাই নি এর থেকে ভালো This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. खेले ही नहीं वो सपोर्ट मैन ही खत्म First point for the red team!
हाय हाय Marked a location. Killing spree for the blue team! The blue team's streak has just been put to an end. Killing spree for the blue team! The blue team's streak has just been put to an end. Marked a location. The blue team is in the lead. Watch out! Killing spree for the blue team! The blue team is about to win. The blue team's streak has just been put to an end. Marked a location. Assist, man. Marked a location. मिलता आपको कल बाय। सपोर्ट में नहीं परफॉर्मेंस